जोहार निया धाव 2021 साल रेना इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स जहां दो 9 अगस्त नवा लेसाड़े ते तेहेना नवा गलमाराव आखड़ा और तेहेना नवा गलमाराव आखड़ा रे गलोचिया लेकाते सेटर मेना अकादेया न्यूमुरुम ओनलिया मानतान दुर्गादास सोरेन गंके गंके जोहार जोहार मानतान दुर्गादास सोरेन गंके दो मित ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ और कमी लेकाते दो पश्चिम बांगला सरकार रेन मित कमिया कनाय फिनांस ऑफिसर लेकाते नितोए कमी कनाय तेहेना नवा गलमाराव आदिवासी दिवस जहां दो जहां थीम नवा 2021 साल रे मेना अकादा लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल and call for a new social contract men में तायम रेदो अकोय होबांग आदिवासी आर मित नावा सावता किया तनल रेना दिलई तनौ कना मित थीम जाति संघ निया धाव 2021 साल लगी दे दोहो कदाय men में अबुआ जहां उतनौ समाज रेना दिसम रेना जगत रेना जहां उतनौ नवा उतनौ झतो हड़ मित सावते बोन सेलेदुआ नवा उतनौ रे अकोय हो तायम रेदो बांग बोन दोहो कुआ और निजेरा से मिमित गोटांग मानमिया मिमित गोटांग समाज रेना जहां धर्म जहां लायलाकचार अरिचली मेनाआ ओना को सानामा जोगाव जतन तलातेगे से ओना को हो संगे रे दोहो काते गे नोंकाना उतनौ रेना कमी रे झतो हड़ बोन सेलेदुआ नोंकाना थीम दोहो कदा जाति पुंजोनेस तो नवा साताम बाबत ते नितो गलमाराव लगित इन नेहराय कना मानतान दुर्गादास सोरेन गंके जोहार सनाम को पोइलो रे सारहाविन चालाया मानतान श्रीपति टुडू असिस्टेंट प्रोफेसर सिदु कानु बिरसा यूनिवर्सिटी उनी आरो सारहाविन इमाया होय जे 9 अगस्त जगत जगत आदिवासी बाहा चितान रे नुना मौज मिटंग प्रोग्राम में कराव दाय ओना लेसार हेते आरो सारहाविन चालकवा प्रोफेसर एसोसिएशन को सानाम को गे इᱧ पाहटा खुना दुलर आर सारहाव आरो जहां सारहाविन चालकवा जहां को नवा तिहिया 9 अगस्त इदी काते जहां गालोच गलमाराव बोन आंजोमिदा उनको आरो जहां को कला कुशली तिहिन नवा टेक्निकल व्यापार को नेलेदा उनको हो इᱧ पाहटा खुना जोहार और सारहाव तिहिया जहां टॉपिक्स 2021 रे जहां यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जाति पुंज जहां घोषणा कदा लिविंग नो वन बिहाइंड माने तायम रे आदो बांग जतो बोन लहा इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट आदिवासी और मिट नवा सावता किया तनल रेया दिलई ताले आबो नोंडे मिटटांग उयहार हई तबोना निश्चय आबो तायम रे बेना बोना जार फले आबो नितो हो निंकना सोशल कॉन्ट्रैक्ट आबो उयहार भावना हुयुग कान तबोना इनाते इन दोन मेना मिटटांग जाति से मिटटांग समाज उनरे तायमे ताहेना जखन आया लायलाकचार आया रायरीत आया अरिचली आया धर्म करम आया सेचेद आकोआ सावहेद जहां मेना जतो जखन तायम रे ताहेना उनगे किंतु उनको दो ताहेमा आबो जुदी बोन ने मानवा जुदी बोन उयहारा मिटटांग मानमी उनगे भाले ताहेनाय जखन उनी मानवा आया जतो ऑर्गन लांग को एहब काते फुसफुस को एहब काते हृदपिंड को एहब काते मौज ताहेन ताया उनगे किंतु उनी दो सुठम सवार हुयुग ताया ताले मिटटांग समाज जखन उथनव राकाबोआ उन समय आबुआ जहां समाज ना जहां को पाठ रायरीत अरिचली लायलाकचार धर्म करम नवा को किंतु आबो सामटाव गे लेक कना कारण 2021 जहां बोन लईदा
2021 रे उनको तो विभिन्न समय आबोआग डेवलपमेंट ना प्रोग्राम को बनाव कदा ओना को खाटो मचाते कटी इन लैदा अब जुदी बोन नेला जे धरती जाकात आदिवासी इलाका रे पुंजीवादी जखन गे उथनव कना उनगे किंतु आदिवासी मुद्रे जी बितर आनाट मेटांग सिरजाव कना और साव सावते नाना हुना आनाटते आबो बोन रबजलाव कना नागाम जुदी बोन जाला आबोआ कुठी बैसव जखन होइना जखन आबोआ शिल्पायन होइना उन अक्ते हो किंतु आबोआ मेटांग माइग्रेशन होई कना अभिप्रायन होई कना आबो जुदी नो तथ्यगत बोन नेला 1991-92 रे इंडिया ब्यूरो रे जहां मेटांग रिपोर्ट मेना ओंडे को लई कदा जे 4175 टी मेजर मिनरल्स को बैसव कदा तार माने जमन मेढेद हो होई दाड़ेया तामा हो होई दाड़ेया एल्यूमिनियम हो होई दाड़ेया होय जे होना को कुठी जखन बैसवना मैक्सिमम माने ओंडे हिसाब करते नेलो कना 3600 अब आदिवासी इलाका रे को बैसव कना ताले ओंडे खुना हर माइग्रेशन होई कान तको आबार बाहरे खुना किछु व्यापारी वाणिज्य को हेई कना ताते करे नेल कना 40000 लेका उन समन उइमेन गे दिल्ली करे को गिरबासी कना আর হওয়া আনার তো কিন্তু সব সময় নিতে হবে না হয় যে আবার ডিস্ট্রিবিউশন কো হানতে নাতে এরা অনকা কাতে কো ছিতির বিতির রাখবো না সাও সাওতে বাহারে রেন দিকু যখন কো হিজুক কানা নডে বাণিজ্য ব্যাপারী দাকো এবং আবো চিতানে রডক কচলো নংকানা হিজুক কানা নংকানা খুব কাতির গে আবো ভারত দিশম রে তিলকা মাঝি বিদ্রোহ হই কানা সিধু কানু তাকিনা বিদ্রোহ হই কানা বিরসা মুন্ডা বিদ্রোহ হই কানা भील विद्रोह नवा को किंतु होई केना बाहरे दिसम रहो आदिवासी को मुद्रे अडी आयमा अनाट नंका मेना नंका सिरजेव केना धरती जाकात आदिवासी को अनाट सहले लगी बाड़िया पिया किछु सेमलेट उनको किंतु नवा को उयर भावना केता ओना को मुद्रे जेमन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जहां राष्ट्रपुंज संग जोपड़ा मेना को उनको संग कमी गड़ो लेका को ताहेन केना और अब भले निये को उयर भावना है चेलका द यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज और मिटान जेमन अफ्रीकन यूनियन और मिटान जेमन अफ्रीकन यूनियन जहां ह्यूमन राइट चितान को कमी है नुकु किंतु यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उनी को खूब को तायम सपोहदे केना अब भले लगा और नुकु सेमलेट सही जुहिते 1982 साल रेना 9 अगस्त यूनाइटेड नेशन रेना जहां कार्यकारी कमिटी पहलो किंतु बैठक होय लेना आदिवासी को दूत दाराम लगे पहलो बैठक होय लेना और ओना साव सावते आबो भारत दिसम हो जे तायम बन ताहे केना ता दो बार उन जखन आबो नडे खनो किंतु किछु सारक लिपि से मेमोरेंडम दो उन चलाव लेना 1987 साल में 3 अगस्त को 8 अगस्त जहां जेनेवा रे यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप रेना जहां हेलमेल होइना ओना हेलमेल रे एजेंडा आइटम 4 रे अब नडे खना सेटर किन ताहे केना ओमियो किस्कू और डॉक्टर निर्मल मिंच उनकी हो किंतु ओंडे सेटर करते अब भारत दिसम आदिवासी को जहां दुख जहां क्षोभ नोआ को किंतु ओंडे किन लय लेदा सारकलिपि रे जहां ऑल रेना उन समय ओंडे जहां जमा लेना the total democracy of the region got changed with lakh and million of people coming from outside and taking most of the job today here out getting jobs. The tribal men and women are to sell themselves to the contractor to be exported anywhere from Punjab to Tripura for working in brick kiln or digging earth. Adivasi women have been raped and murdered without being ignored by the government. হয় যে নুন কিছু ঘটনা ঘটা হয় না উন অক্তে এর কিন্তু গভর্নমেন্ট নোয়া নিয়ে বাই মেলুতুর গাওদায় কিন্তু নডে খুনা গভর্নমেন্ট রেন প্রতিনিধি কাতে কিন্তু আকিন ওনাকিন অনেকিন সারক লিপিকিন জমা লেদা
तो हाहाड़ा गे इका जखन अब चितान रे नोंकाना खबर बन आंजमा अब चितान रे नाहाचार हुयुग कना अब चितान रे अत्याचार हुयुग कना अब चितान रे निपीड़न हुयुग कना मिदटां फुरगल तायम फुरगल दिसम होई कते हो ताले नोआ दो किंतु अडी दुख रेना फुरगल तायम हो भारत दिसम को नोंकान मेमोरेंडम यूनाइटेड नेशन कार्य कमिटी रे जमा कना उन वक्त आनंद बाजार पत्रिका हो नोआ किंतु को आको खबर रे को खबर लेना जे उन जखन आदिवासी कुड़ी गिद्रे गणिका लेका को करा चो काट को कॉन्ट्रैक्टर को जहां को अक्टिंग काट को जहां रे इटा खदान रे कमी तारपरे आबो हासा राकाब कमी नोंका घटना होई केना ताले होय जे होर उनका घटना नोना को किंतु मेटा मेटा खूब तारपरे उनको जे ओने वेतनभुक्त काना को किंतु आबार नोआ को कमी को नोआ किंतु आबो चितान रे मेटांग अडी मारंग दुख से आबो चितान रे मेटांग खूब दो जन्माव कना नित हो उनकान घटना दो मिना गया कारण आबो जदि लाभपुर रेना घटना बोन नेला से लालगढ़ कोरेना घटना बोन नेला नोआ संग किंतु मिला डिसेम्बर 1994 साल रे यूएनओ रिया जनरल असेंबली सिद्धांत केदा को 49/214 रेजुलेशन तालाते जे 9 अगस्त दो प्रति सेरमा गे विश्व आदिवासी दिवस से जगह जगह आदिवासी माहा पालाव हुआ उनका लेकाते आबो नित हो जेमन 2021 रे बन सेटर कना नोडे हो नितो आबो 9 अगस्त पालाव रेना बन कुकमुइदा आर होय बन पालावदा वेबिनार तालाते जेहेतु नितो दो मेटांग कोविड-19 रेना मेटांग पेंडेमिक चलाक कना उना तालाते गे नितो दा आबो वेबिनार तालाते गे आबो जहां मैसेज आबो जहां कमी होला उना किंतु मेटांग जनमानस चितान आबो कुल हुयुग ताबो उनका कहते के 2003 साल रे पहिलो यूएनओ ना जहां कार्य कमिटी उना दुड़ुबिना ओंडे मेटांग को परमानेंट फोरम जहां अनुमोदन केदा जे सरकार जाते आदिवासी पार्सी दिसोम रे सेलेद माय कारण यूएनओ तो जतो हड़ा कना किंतु विभिन्न कंट्री जहां राष्ट्र को मेना ओना किंतु उनको इम्प्लीमेंटेशन लगा नुकु मेटांग को आदेशनामा लेका केदा जे नोटिफिकेशन केदा जे आपे नोआ किंतु करा हुयुग तापे आबार उनका के 2004 थर्ड सेशन रे नुकु को गालमाराव केदा जे आदिवासी हड़ को चेंगाव को हुआ और उनको सुरक्षा को हुआ चेलका काते उनको सिकनत तालाते जाते आकोरेन गिदर पिदर को हापेन ओलक पढ़ाव लगित को डाढ़ाव को 2004 रे आर मिटांग जहां मूल आलोचना होय लेना उन वक्त आदिवासी हड़ बढ़ती काते चक्रियान बाबू को तैयार को हुआ जहां को उनका को लेकर जे जहां प्रशासनिक अधिकारी सिकनत अधिकारी प्रोफेसर मास्टर बैंक समवाय और एमान एमान ऑफिस कमिया हड़ को जहांते नुकु उनको नेलते किंतु आरो को इंस्पायर मा आरो को उद्गम आर मिटांग को गोटा गोटा किदा अजीम जाति रेन गिद्रे को अलग पढ़ावते एटा जात रेन गिद्रे संग बराबरी को हुयुमा कारण नोडे उनको समान को हुयुमा ताले हन उनका लेवल रे आबो सिकनत दल हाई दी उन सेरमा गे यूनिसेफ जहां यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन उनी किंतु यूएनओ संग नागे मिटांग चांगा उंडे जपड़ावेना कारण उनी लेदा जे आदिवासी हड़ा उनको संग दुड़ुब पानते काते उनको अनाट जहां को ताहेना ओना को आलेले छटियरा 2005 रे फोर्थ सेशन रे जहां गोटा बुटाइना जे आदिवासी को लगा जहां बजट प्रोविजन उना को बढ़ती हुआ और उनको डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाते लहा उनाते एलोकेशन को बढ़ती हुआ बराद तो बढ़ती हुआ और मिटांग होइना जे उनको जाते प्राइमरी सिकनत रिया ऐदल को न्यामा और मिटांग कथा रखा ना दे जत्तो लोग रकम पढ़ाव रेना उनको ऐदल को न्यामा उनका के 2006 फिफ्थ सेशन रहो जहां अफ्रीकन यूनियन नुकु आरो बेटा ह्यूमन राइट ये को बनाव केदा जाते उनको चितान जहां सिक्योरिटी अब आको उनको के एम दाड़े मा ओना निये उनको अवेयरनेस के हनते नाते को कराव केदा 2007 सेशन साल रे 6 सेशन रे आलोचना जे फोरम में साराव एमा दिया यूनेस्को
यूनेस्को आबार हेना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमारजेंसी चाइल्ड इमारजेंसी फांड जाते प्राइमारी एडुकेशन आरो जोरदार मा जार जन्य यूनेस्को चांगा आरो नोडे किंतु टैगेना जे आदिवासी पार्सी ते पढ़ाओ उद्गव लगा अब धरती जाका जतो आदिवासी हर मेना कोआ उनको जाते आकोआ जाना मारंग तक पढ़ाओ दाड़े मा ओना लगा मेटांग व्यवस्थापना हतावेना 2008 रे जगत जगत पार्सी महा बछर लेकाते घोषणा आइना कारण जेहेतु आदिवासी निये नोआ को लड़ाई हुयुग कना आदिवासी खूब जमाव कान तके उनको नोआ को यूएनओ रे को लैदा जे राष्ट्र पुंज दो जतो हड़ा कना ओंडे जहां विभिन्न काउंसिल मेना छोटी लिगा काउंसिल मेना आ नोआ को जतो जनरल असेंबली जहां ओंडे के आलोचना 2013 सेशन 12 रे परमानेंट फोरम में अनुमोदन केदा जे यूनिसेफ जहां मेना और यूनेस्को उनको इंडिजिनस को पार्सी इदी काते लेखा गुट मेटांग को धुरवेना जे उनको तथ्य ओका लेके आयगा रे मेना तिनेटा आदिवासी को लहा कना तिनेटा को जाना मारंग तको पहाड़ा कना आ तिनेटा नोआ दो जनमानस रे आलोचना कना नोआ को निये उनको मेटांग को दुपड़ू बेना 2016 पर सेशन रे पार्लियामेंट फोरम ने अनुमोदन किदा जे राष्ट्र जाते आदिम आदिवासी को पार्सी आइदरे सरी जोहाय में नितो एडिटर कंट्री बिना जहां रे अब पार्सी इदी करते सही जो ही तो दूरेर कथा ओंडेन को एसटी कना को से बांग ओना निये हो उनको तो बाको लैदा जेमन बांग्लादेश गवर्नमेंट दो डिक्लेरेशन कदा जे आले नोंडे दो कोनो एसटी बानु कोआ अब भारत वर्ष रे हो नितो एसटी मिना बोआ किंतु नोंडेनी राष्ट्र ओना निये जे नोआ राष्ट्रीय भाबते जे मेटांग छुट्टी नाइन तो ओना निये कोनो हेलदोल बानुआ आबार किछु किछु जायगा मेना जेमन गुआतमाला जेमन मेटा राष्ट्र मेना ओंडे तो किंतु 60% गे आबो आदिवासी आबार अफ्रीकान रे किछु किछु जायगा मेना जे आबोआ लाई लाक्चर इदी काते ओंडे प्रशासन चला कना नुंका हो मेना 2017-16 सेशन रे जतियरी सिकनत पॉलिसी रे जाते आदिवासी पार्सी सेलेदोआ नोआ गे मेटांग फोरम में घोषणा केदा और विभिन्न राष्ट्र नोआ इदी काते रे इनफॉरमेशन दो एमाको 2018-17 सेशन रे थीम लिकाते ताहेना माइग्रेशन एंड मूवमेंट अब जे माइग्रेशन होई कना यूएनओ दो नोआ दो बुझतियो कदा इनते ओंडे परमानेंट फोरम जहां को दाबी कदा जे नुकु जे हंते नते को छितिर बितिर कना आ नुकु छितिर बितिर जाते आलो हिमा ओना लगा चेट कमी होरा लहा इदी हुआ इनते माइग्रेशन एंड मूवमेंट नोआ थीम को दो केदा उनका गे 2020 रे हो आदिवासी को उठने और मानवता रखिया नुकु जे टॉर्चरिंग हुई कना नुकु जे आको सिक्योरिटी बाको नामेदा ओना को जिनिस किंतु ओंडे यूएनओ दो मेटांग आगस्तियो कदाय जार फले ओने थीम दो दोहयदा उनको डेवलपमेंट ओना साथे उनको मानवता रखिया नितो जेमन 2021 रे अब बन सेटर कना नेसा हो जहां थीम सिपोती बाबू दहो कदाय जे अब दो तायम बाबन तायम नोंका मेटांग इया नोंडे हो जदी बन नेला आईएलओ जहां घोषणा कदा से आईएलओ मिटांग तथ्य जहां नामक कना जे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिजिनस नेविगेटर नुकु मिटांग रिपोर्ट को नाम कदा जे आदिवासी को आकोआ लायलाक्चर रायरीत इदी काते अडी अनाट रे मेना को विशेष कायते नेस दो कोविड-19 जेहेतु महामारी गोटा छुड़ियाव कना ओनाते सिकनत और समाजीय रुखियल रहो उनको अनाट अड़ी उतर के सिरजाव कना जाते कोडे फोरामा मेन दो आदिवासी को तायम रे बाबन ताहेना नवा करते समाजीय कमी उद्गव लगी व्यवस्था को हताव हुआ नुंका मेटा उनको को लई केदा आबार को लई केदा जे आदिवासी पार्सी उथने लाहांती लगा मेटा उयर भावना ताहेना कारण नोआ को लईदा जे 2022 खन 2032 धाबी नोआ दो किंतु लगाओगे कमी होरा चला कारण नित स्टैटिस्टिक नेल कना जे प्राय अब आदिवासी भाता 7,000 लेका मेना किंतु ओना मुद्रे 40% के किंतु लिका कना से गुजु हर रे
चेदा से आदिम पार्सी दो सुरक्षा गवर्नमेंट तरफ खन बाको दोहयदा कारण नोआ तो आको जखन का चर्चा आको मुद्रे चर्चा हुई कना किंतु जनमानुष रे नोआ दो किंतु चर्चा दो बांग हुई कना जार फले नोआ दो आरो माने गज चलाक कना से गज हर रे चलाक कना आर मिटांग जहां अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नेस को जोर कदा जे आदिवासी को कौडी आदि साथे सामाजिक आइदर उनको बढ़ाए चो को हुआ अवेयरनेस चो को हुआ ताले नितो दो इकोनॉमिकली एवं सोशली बानार गे नुकु मिटांग डेवलपमेंट को हुआ कारण होना डेवलपमेंट करते जे आको आको दिसम रे जहां संवैधानिक प्रोविजन मेना ओने ओना तालाते किंतु उनको दो लहा इदी को हुआ नितो जगह जगह आदिवासी महा आरो मी हफ्ता पालन रेना मिटांग कुरुमुटु कदा को जाते कोडे नोआ अनाट इदी काते सानाम को आंगस्तियो धरती जाकात जहां को अनाट जागे कना और ओना इदी काते चिन्हाव और राजआरी ते चिन्हाव काते मानविया कमी होरा आरहो केटे तबुत लगती मेना विश्व मानवता रुखिया लगी गे केटे दाड़े दो नोआ गे कारण अब विश्व मानवता लेना गे नितो दो बन उयहर भावना कारण अब दुनिया रे दो आदिवासी गोटा गे मेना बोना ताले होय जे विश्व मानवता जहां हजु तबोना नोआ गे अब सबचे केटे दाड़े और नोआ हते गे अब दो लाहा गे हित तबोना लिचड़ बांग बन ताहेना जहां सिप्रति बाबू जहां टाइटल अडी मजे जुत कदा जे लिचड़ बांग बन ताहेना लाहा गे हित कारण नितो धरती रे जदि बन नेला अब गोटा विश्वव्यापी प्राय 35 कोटी चितान रे अब आदिवासी मेना बोना शतकरा मात्रा ते दो मोट पॉपुलेशन रेन 6.2% 90टी दिसम रे अब आदिवासी गिरावासी लिका मेना बोना लई जरूरा किछु जायगा रे दो अब लाई लाक्चर प्रशासन साउथ अफ्रीका रे दो चला कना और प्राय अब प्राय 60,000 लिकान पार्सी मेना ताले उनको जतो पार्सी मिटांग जायगा रे एखोनो अधिक बैकवर्डनेस विभिन्न जायगा रे मेना गया किछु जायगा जेमन मेना मायो ट्राइब्स सेंट्रल अमेरिका रे उनको नितो हो आबोरेन नोंडे जेमन उलंगो काते देखो ताहेना उर्दुंगे को ताहेना नितो हो मेना को आबोरेन नोंडे जेमन मेना को जारवा मेना कोरा ओयंगा मेना को नोंका गे ताले उनको हो किंतु नितो दो लाहा अगु को हियो अब जदि भारत दिसम को काते बोल लेया भारत दिसम रे 2011 साल रेना जहां सेंसस ओनाते बडाय जामोआ जे 8 कोटी 64 लक्ष लेका और नितो जदि बन साबा नितो 2021 प्रेक्षापट रे प्राय 10 कोटी 45 लक्ष लेका मेना बना अब नोंडे 22 टी पनत रे अब आदिवासी डिस्ट्रीब्यूशन मेना गिरावासी मेना बना अब नोंडे हो प्राय 744 टी लेका अब आदिवासी भाषा मेना और नितो जेवेट मेना 573 टी कारण 1950 साल रेना आदेश नामा रे नेलो कना जे ट्राइबल को 744 टी ट्राइबल को कथा मेना और भारत दिसम फुरगल तायम जहां आर्टिकल 342 तालाते भारत दिसम रे राष्ट्रपति ट्राइब को लगी द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ओना 1950 रे जे ओनाय लागू केदा ओना साथे जदि बन नेला जे अब हर द आरबन बढ़ती केना बढ़ती काते किछु किछु जायगा रे अब मध्य को मिटांग विभ्रांति हुई कना 2006 साल रे सचार कमिटी रिपोर्ट रे जदि बन नेला आदिवासी को 32% के क्रिश्चियन कना को आवाज जदि टोटल जदि बन नेला 100% रे प्राय 82% अब एसटी एवं 18% जहां आदर्श को बोलो कना एसटी लिखाते ताले होय जे होना को अब निथो मेना गया जे उनको 18% दो ओने दो हिंदू हो कना को मुस्लिम हो कना को बुद्धिस्ट हो कना को जैन हो कना के जतो लेकान हर गे बोलो मेना को पश्चिम बांग्ला हो जिदा अब 2011 ना सेंसस बन नेला एखान बन बानाय जामो जे 52 लक्ष चितान अब आदिवासी मेना बन तार मध्य अब संताल गे प्राय 26 लक्ष ताले नोंडे खुना जहां कमी होरा से जहां डेवलपमेंट एहबोआ नोंडे तो किंतु अब संताल को गे एहब हुआ जेमन भारत वर्ष क्षेत्र तो गंड आदिवासी लहार मेना को उनको साथे जुड़ाव करते जदि अब संताल बन लहा अब किंतु जहां सस्टेन डेवलपमेंट नोआ दोन अगु दाड़ेया जार जन्नो अब नोंडेना संवैधानिक प्रोविजन चेक को मेना ओना आरो बढ़ती सड़गड़ दरकार तब
आरो जुदी मिट्टांग रिपोर्ट आतो गिराबासी रेन हर 93% और 70% दो टाउन लेकाते नितो जहां बाजार शहर रे मेना बोना जेमन कोलकाता रे 7,000 समथिंग हर मेना को तार माने नुकु दो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कना को जार जन्नो कोलकाता रे को तहन कना होय चाकरी बाकरी को है कना बा কোম্পানি কামি কয় এখানে নঙ্কা কাতে গে তাহলে ওই যে আত ওড়া সঙ্গ যে হয় ফারাক 93 আর 7%। তাহলে নিতো তো উনকু যে 7% যাহাই কো মেনা বনা আবগে কিন্তু বাতি জ্বালাও তো লাগাবো না কারণ আবুয়া সাঁওতা আবুয়া সমাজ আবগে উইয়ার হুᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ওনা সাথে আবুয়া সরকারি যাহা প্রভিশন কো মেনা ওনা কো আবো দো ডিমান্ড দহয় হুᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ তাহলে হয় যে একটা ইকোনমিক্যালি মিটান যে বৈষম্য আতরে হয়তো 93% মেনা কো কিন্তু কিছু হর তো বাড়তি গে রেগে হর মেনা কো যাহাই দো প্রান্তিক চাষী কেনা কো নঙ্কা ল্যান্ডলেস মেনা কো তাহলে হর নঙ্কা খাতির গে আবুয়া সমাজ দো উইয়ার ভাবনা এবন যে অনে উনকান প্রেক্ষাপট রে সে উনকান পরিস্থিতি রে আবো ওকা লেকাতে লাহা গানোয়া আবার যাহাই বাজার রেন যাহাই 7% আবো হর মেনা বনা উনকু মুদ্রে দো নিতো দো ñelok kana বাইলিঙ্গুয়াল রেনা প্রবণতা ট্রাইলিঙ্গুয়াল রেনা প্রবণতা আম দো পরিবেশ গে নডে বাধ্যমিয়া কারণ আবো নিতো যদি আবো ñelaবন যে আবো বাংলা বেঙ্গল রে আবো তো বাংলা ভাষা বাড়াই কান তাবনা ইংরেজি হো বাড়াই কান তাবনা উড়িষ্যা রে তো উড়িয়া হো ইংরেজি হো প্লাস সান্তালি হো আবার ঝাড়খণ্ড রে তো হিন্দি ইংরেজি নুনকা বাইলিঙ্গুয়াল ট্রাইলিঙ্গুয়াল তো হুᱭᱩᱜ কান গিয়া নুনকা হিসাব কাতে ñel কানা যেহেতু নোয়া ডাটা দো 46,000 লেকান হর কিন্তু হনা বাধ্য কানা বন আবো ভাষা নুনকাতে কারণ আবো জীবন বাঁচাও লাগিত গে নোয়া দো বাধ্য হুᱭᱩᱜ কান তাবনা কারণ আবো জীবিত হুᱭᱩᱜᱼᱟ হনওয়া খাতির গে আবো তো কিন্তু হয় বাইলিঙ্গুয়াল সে ট্রাইলিঙ্গুয়াল নুনকানা ইয়ে দো সেনাই গে হুᱭᱩᱜ কান তাবনা ভারত দিশম ফুরগাল তায়ম গে उन समय जहां को कमी हो रहा है बिना अब डेवलपमेंट चितान रे कारण डेवलपमेंट छाड़ा तो चेन बांग हुआ कारण डेवलपमेंट चितान रे उन समय मिटांग उनरेन प्रधानमंत्री जहां पहले प्रधानमंत्री उन समय पंडित जवाहरलाल नेहरू मिटांग पंचशील नीति एहब लेदा ओना पंचशील नीति समय आज मिटांग कथा लैदा जे इन द ट्राइबल पीपल आई हैव फाउंड मेनी क्वालिटीज व्हिच आई मिस इन द पीपल प्लान्स cities and other part of India. It was their very qualities that attract me. कथा लेकाते जे उनी लई केदा जे आदिवासी को तो दमे खुशी को है उनको ठन चला नितो हो सनाया जेमन उनका मी बार नजीर मेना जेमन हाने बुधनिया व्यापार मेना जखन हाने ओना दो किछु किछु दो नजीर दो मेना तो ओने जहां पंचशील नीति रे उन समय जहां को साफ केदा जे आदिवासी को वैशिष्ट्य संग सामंजस्य दह काते परिकल्पना बेना रखा दोसार जहां को पॉइंट केदा को जे आदिवासी को बीर पाकाड़ हासा जमी जहां जल जंगल जमी बोल लेदा ओना रेना व्यवस्था से उनको आइदर ओना तहन में कमी होरा चाचला आदिवासी को साउते जहां को ऑफिशियल को तहन उनको किंतु उनको सहर लगा को लहा हिजुमा भारत संगते सरकारी भारत रे जहां ऑफिशियल को मेना को सरकारी ऑफिशियल को आधिकारिक को उनको जे नुकु संग बाको मिसा तादोबा आदिवासी को जीवित मान बढ़ती लगा उनको दो सामाजिक भलाई कमी करा हुआ ओना साथे उनको जहाते आकोआ राजनीति अरिचली को टेकाव दाराम दाड़ेमा नुनका गे मिटांग को परिकल्पना केदा ओना तायम हो किंतु विभिन्न समय 5th 5 year प्लान हो किंतु जहां आरो परिकल्पना होई केना 1974 को 78 साल रे जहां दो ने ट्राइबल सब प्लान बन मेता केना ट्राइबल सब प्लान तला तो किंतु अब कमी रादा लहा इदी केना नोआ को नेल कता नोआ को इदी कते हो अब जे कौडी अरी से समाजीय ते अडी बोल लहा केना किछु दो बोल लहा केना एवर किछु दा आरो लहा हुई तबना आदिवासी को कौडी अरिया समाजीय रुखिया लगी नेसा जगत जगत आदिवासी महारे बढ़ती गुरुत्व एम मेना अब भारत दिसम रे जेमन संविधान मत जहां को प्रोविजन मेना भारत दिसम संविधान रेना जेमन 46 अनुच्छेद रे जहां लई दा 46 अनुच्छेद रे लई दा जे द स्टेट shall
promote with special care the education and economical interested of the weaker section of the people. abo jahan tayom re mena bona unku lagat article 46 nongka lagu mena jahan te abo sudu educationally economically ebong socially nuku ko kora dare ma sikhnata samajiye rukhiya lagi jahan ko abo bharat disam re provision mena jahan ko lai mena jemon article 15 শিক্ষাগত লাহান্তি লাগি সে সিকনাত লাহান্তি লাগা নোয়া দো মেটাং সংরক্ষণ তাহেনা নোয়া দো এডুকেশনাল কালচারাল সে ইকোনমিক্যাল পিয়াং এটা চাই কারণ আবো যে কলেজ ইউনিভার্সিটি রে যাহা রিজার্ভেশন বন যামিদা ওনা সংরক্ষণ তালাতে আর নোয়া কো তালাতে গে আবো বিভিন্ন জায়গায় যদিও মেটাং নিতো প্রাইভেটাইজেশন নেনা মেটাং হিড়িক দো হ্যাঁ ইকানা দেখি 3 দিন সংরক্ষণ আবো তাহেনা আর্টিকেল 16 চাকরি লাগার সংরক্ষণ যেমন 16(4) ধারারে মেনা যে মিটাম প্রমোশন লাগার আর চাকরি লাগার মিটা 100 পয়েন্ট রোস্টার মেনা যখন মিটা রিক্রুটমেন্ট হইবা 100 পয়েন্ট রোস্টার রে পয়লোরে যেমন এসসি তারপরে জেনারেল আর 4 নম্বরে এসটি বন তাহেন কানা ওই যে 100 পয়েন্ট রোস্টার হওয়ার জায়গাতে আবো রিক্রুটমেন্ট পলিসি দো এহব আবার 16(4) ধারা যাহা মেন্দা প্রমোশনালি কিন্তু 50 পয়েন্ট রোস্টার তাহলে আবো যখন গে যাহাই বন বঞ্চনা কানা 50 পয়েন্ট রোস্টার সে 100 পয়েন্ট রোস্টার হনা কো কিন্তু আবো সড়গড় দরকার মেনা আর্টিকেল 28(3) ধারারে বিনা সানাম কো সিকনাত লাগি আইদে কারণ নডে তো জাতি বর্ণ নির্বিশেষে যখন আগে সিকনাত লাগাতো মেটাং আইদের বিনা যেমন রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট 2010 রে যাহা এহো কানা সানাম কো লাগা ভারত দিশম রে সানাম কো লাগি চিকি পার্সি আপনার হুইয়া ওনা সাথে উনকুয়া লাই লাকচার রেনা যাহা আইদের তাহেনা আর্টিকেল 29 তালাতে আর্টিকেল 29 তালাতে তো আম দো মেনগানা জানা মারাংতে পড়া হইতো আর্টিকেল 46 যাহা সমাজিয়ে আর কাউডি আরিতে লাহান্তি সমাজিয়ে বিভিন্ন যাহা উন্ডুক কানা বিভিন্ন সময় যেমন লেটেস্ট নিতো মেটা উন্ডুক কানা যে গ্রাঙ্গাই গিদ্রা ইকোনমিক্যালি সাহায্য লাগা যেমন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড লক্ষ্মী ভাড় যাহা পৌরসভা পঞ্চায়েত করে চালাক কানা নঙ্কা আদি তো স্কিম মেনা ওনা দো বাংলাই পুরা আর্টিকেল 338 মিটান ধারা মেনা ওটা তো লইদা যে আদিবাসী ভালাই লাগি ওটা তো আবরেন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ কারণ নোয়া দো 2003 রে যখন মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী তাহে কেনা উন সময় আবহাওয়া যাহা ন্যাশনাল কমিশন ফর এসটি মিটাং ইয়ে তো ক্রিয়েশন কেদা ওনা আর্টিকেল 338 ধারা থেকে ওটা তো 5 জনা কমিটি তাহে না ওটা তো চেয়ারম্যানে তাহে না আবহাওয়া যাহা কো সাংবিধানিক গত যাহা কো আবো ওকা স্টেট বাই মানাও বাতাও দেয় নোয়া কো নিয়াল রেনা আইদার ওটা বিনা ওটা তো মিটাং যাহা চেয়ারম্যানে তাহে না উনি তো সেন্ট্রাল মিনিস্টার ইকুইভ্যালেন্ট গে উনিয়া পাওয়ার হন ওটা কিন্তু আবহাওয়া যাহা কো শোষিত কানা বন সে যাহা বন বঞ্চনা কানা ওটা মিটা আবো কমপ্লেন দাঁড়ে আবো ওটা কমপ্লেন কাতে নোয়ার নাম এটা ঠাড়ো গোটা গানো আর্টিকেল 350 নোয়া তো জানা মালাংতে অলপ পড়াও নোয়া তো আর্টিকেল 350 তো ওটা তো কেন্দ্র সরকারে নেলায় আর আর্টিকেল 350 এ দো নোয়া দো স্টেট প্রভিন্স দে পাড়া কানা মানে স্টেট গভর্নমেন্ট এ নোয়া দো তাহেন কানা নডে না অলপ পড়া উইয়ের ভাবনা যত গে ওনা সাথে তাহেন তাহলে আর্টিকেল 340 যাহা কমিশনে নিয়োগ কানা ওনা দো আদিবাসী ভালাই লাগে তারপর আর্টিকেল 275 নোয়া দো আদিবাসী এলাকারে ভালাই লাগা নিতো আর্টিকেল 275 তালাতে আমরা গ্রান্ট ইন এড যাহা কো টাকা হিজুক কানা যেমন ব্লক রে হিজুক কানা জেলা রে হিজুক কানা যেমন 3 টায়ার সিস্টেম কারণ জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত ওটা মিটাং হিজুক কানা আবার যাহা পৌরসভা যাহা দো 74 অ্যামেন্ডমেন্ট কাতে হিজুক কানা পৌরসভা রে মিটাং গ্রান্ট ইন এড হিজুক কানা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ইদি কাতে টাকা আর্টিকেল 330 কোন 32 নোয়া কদা আইন সভা রেনা সংরক্ষণ যাতে যেমন লোকসভা সে বিধানসভা রে নঙ্কা আবহাওয়া সংরক্ষণ তাহেন মা নোয়া কো কথা লই মিনা কারণ নোয়া কো যতগে কিন্তু আবো রিলেটেড কানা
এবার আবো রিলেটেড হই কাতেদ হো আবো তো নোয়া কামি হরা লাহা ইদি তাবনা ওনা বেগর আবার কিছু জায়গা রে মেনা যে আদিবাসী রুখিয়ে লাগিত আবো ওকা লেকাতে রুখিয়ে বন তাহেনা ওনার নাম একটা রক্ষা কবচ যেমন এসসি এসটি প্রিভেন্সিভ অ্যাক্ট 1989 ওনা সাথে মেনা যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006 আবার মেনা পেশা কানুন পঞ্চায়েত এক্সটেনশন শিডিউল এরিয়া যাহা তো ঝাড়খণ্ড রে লাগু মেনা ওনা কো আবার কিছু জায়গা রে মেনা যে সামাজিক ভাবতে রুখিয়ে যেমন যাহাই কো কয় কানা उनको को कय मा जहां उनको को जम बाको जामेदा आर्टिकल 23 तलाते ओंडे दो किंतु बेटा सोशल सिक्योरिटी से सोशल सेफगार्ड बन जामेदा तारपर आर्टिकल 24 जहां चाइल्ड लेबर हो जाते आलो को ही उमा जे नुने बेटा उमेर धाबी द चाइल्ड लेबर बांग गानोआ आदि रकम प्रिवेंटिव एक्ट मेना कादा তাহলে হন রে হনা কো আবো স্পেশাল প্রভিশন মেনা আবো যদি নোয়া কো আদায় করতে গেলে আবো নিতো ওকা ওকা লেভেল রে নোয়া কামি হুয়ুগ কানা ওন্ডে গে কিন্তু আবো দা হামারিং হুয়ুগ নিতো যেমন আরো কিছু মেনা যেমন আর্টিকেল 244 শিডিউল এরিয়া লাগাত যাহা আবো মেনা শিডিউল এরিয়া তো নোয়া যেমন 5th শিডিউল 6th শিডিউল 6th শিডিউল তো মেনা যে নর্থ ইস্ট को লাগাত उनको লাগাত নোয়া আর 5th শিডিউল লা কিন্তু আবো নোয়া स्टेट लगा समतल रे जहां को स्टेट मेना जो झारखंड रे मेना 5th शिड्यूल अब नोडे हो तो किंतु ओना ना जहां क्राइटेरिया ओना जायगा ते तो किंतु अब नोडे दो 5th शिड्यूल होई दो संभव बांग काना আবার কিছু মেনা যেমন আবো যদি স্পেসিফিক বল লইয়া যেমন পলিটিক্যাল গত সেফগার্ড আর মিথ্যা নোয়া দই রিপিট দা যেমন 164 এ ধারা মেটা মেনা যে আবরেন ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को हुआ 164 ना ए धाराते ताले नुकु जदि आकोरेन मिनिस्टर को होय दाड़ेया ताले आको लेका को चिंता दाड़ेया आको चिंता को लहा इदी दाड़ेया आरो मिटटांग ब्रॉड चिंता भावना हजु ताको आबार आर्टिकल 30 रे दो मेना जे लोकसभा रे रिजर्वेशन सीट लोकसभा रे आईनगत भावे उनको ओंडे को ताहेन काना आबार स्टेट संग मिटटा रिलेशन ताहेन काना আবার আর্টিকেল 337 ওন্ডে তো বিধানসভা রে রিজার্ভেশন মেনা যাতে আয়া এলাকার ওন্ডে বিভিন্ন ডেভেলপিং ফান্ড মেনা ইকোনমিক্যালি যেমন বিআপ মেনা বিধায়ক এরিয়া উন্নয়ন ফান্ড জাহান ফরম কানা এমপি লেড মেনা লোকসভা রে নোয়া কত যত ডেভেলপমেন্ট তাহলে নিতদ দো ওনা মধ্যে কে উইয়ার ভাবনা ইয়া যে এই ওকা লেকাতে উইয়ার ভাবনা आर्टिकल 334 जहां में अब 10 इयर्स का रिजर्वेशन एक्सटेंशन करना 10 बच्चर अंतर अंतर आर्टिकल 334 आर्टिकल 243 तो मैंने पंचायत ना जहां रिजर्वेशन प्रधान सभापति जिला परिषद ग्राम पंचायत लेवल से जिला परिषद लेवल में जहां रिजर्वेशन को उना बेगर आरो किछु जेमन सेफगार्ड को मेना तबना अब रुखिया लगा जेमन बॉन्डेड लेबर सिस्टम द एवोल्यूशन करना 1976 रे कारण नोआ तो एकदम ट्राइबल लगा कारण अब जेमन हाने सिदु कानू आमर रे जखन विद्रोह ना कमियती हरियती नोंकाना टान बन आजम कना जे उनको तो बॉन्डेड लेबर लेका को कमी चोयत कता है जे ओना ऋण बायम लेका उनी तो सारा दिन कमी है अब हरियती खान दा आरो बढ़ती उनी कमी चे ओड़ा रे आरो किछु को कमी चोय होना को जिनिस तो किंतु एवोल्यूशन का 1976 रे विशेष करते ट्राइबल को लगित गे नोआ दो किंतु एप्रोप्रिएट करना तारपरे मिनिमम वेज एक्ट जहां तो ब्लॉक रे मेटा आईएमडब्ल्यू पोस्ट में ना इंस्पेक्टर मिनिमम वेज सुनी जाला 1996 रे उनको आगे नोआ 1996 रे नोआ दो एक्ट चालू करना ओंडे खन गे परिजाई श्रमिक को कथा हजुआ उनको एक्ट तला तगे এবং ওকারে ওকালিকা দর হইবা উনকু কিন্তু কো নেলা নোয়া দো আবার এডুকেশন রে যেমন 2010 রে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট হই কেনা যে আবো তো পড়া গে হইবা ওনার না আদি রকম ফেংড়া মেনা যে যেমন মানে উনকু সাজ পোশাক কো যাও কাতে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট রে যত হই কেনা আবার মেনা যে ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম যাহা দো নিতো বন মেতা কানা যে সামাজিক সুরক্ষা ওনা দো যেমন রেশনিং ব্যবস্থা গণবন্টন ব্যবস্থা যত কিন্তু নোয়া দো ওনে ওনা জায়গা রে পাড়াক কানা কারণ আবো যদি বন নেলা যে মেটাং যদি সংবিধান রেনা যেমন ধারা যাহা অ্যাক্ট
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢᱚᱛᱚ ᱮᱠᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱩᱞ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱨᱩल पड़े ओना दो गवर्नमेंट हिजुआ, गवर्नमेंट ऑर्डर तारपरे ओना ना इम्प्लीमेंट दो हिजुआ, ओना गे होय अरु फेराव काते दो आगे एक्ट तारपरे रूल तारपरे गवर्नमेंट जियो और उनका काते गे आबुआ नितो नोडेना डेमोक्रेसी सिस्टम उनका काते गे लाहा कना, आबुआ डेवलपमेंट उनका काते गे लाहा कना और जतो गे नितो दो जहां को नितो बन कमी कना जहां को आईन सभा को कमी कना जतो गे मिटान जे आबो मिटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जायगा रे बोन लाहा तो नितो दो जहां लay लगा दो कना जे ब्रिटिश को जखन को ताहे कना आबो जेमन चलका हटो रे लीन काते को दोहलेत बोना आबो दम को बंद लेदा उनका गे फुरगल तायम नितो एटा जत को राज चला कना उनको को राजते आबो दो सिबोड़ हटक कना ओका जखन सिकनत तलाते ओका जखन उतनव भाकराते ओका जखन लाहंती भाकराते इन दोन मोनेया सिकनत चे लेका जरूरा उनका गे कौडी अरिते तिंगु कटे हो जरूरा आरहोन लई होगा राज अरिते चिंगाव करते जहां यूएनओ बारे बारे लई दा अब कमी होरा आरहो कटस तबुधी तबोना साव सावते विश्व मानवता जहां आदिवासी को रुखिया लगी अब सानाम को गे लहा हुई तबोना कारण होना को जुदी विश्व मानवता चितान रे जुदी अब पतियो अब डेडिकेशन बांग ताहेना किंतु अब दो आरहो बन जुड़ जामोआ आसोय अब दो तिहिन नोआ 9 अगस्त के अब दो लई हुई तबोना जे अब दो तायम रे बाबन ताहेना अब दो लहा गे हुई तबोना सिकनत तबन लहा उनका गे सेचेत तबन लहा उनका गे हड़मो साहर तबन चेंगा सानाम ते अब चेंगा लगा बोना तबे खान गे अब दो प्रकृत उन्नयन हुआ जहां उन्नयन दो अब दो मिटांग नो भारत दिसम रे अडी मारंग जायगा रे सेटर बोनाय मा एनखान जोहार नोडे गे मुचेत केदा अडी अडी सारहाव मानतान दुर्गादास सरन गंके नोआ आदिवासी महा रेया जहां गनोंग ओना रेना जहां लगती और ओना साथ-साथते ओना सला जपड़ाव अकान जहां कमी होरा को सरकार पाहटा खन हताक कना ओना को बाबतते अडी गनोगान कथाय लay आंजमात बोना ओना खातिर वेस्ट बेंगल संताल प्रोफेसर्स एसोसिएशन पाहटा खन अडी अडी जोहार और सरहा बड़ाय छय कना जोहार और नितो दो तेहेना नोआ जहां गलमारा बन आंजम किदा नोआ चितान रे नितो किछुगान तजबीज से कुकली रोपड़ तलाते नोआ रेया जहां तेतेत को आरो बन पांजाया तो तेहेना गलमाराव रे आयमा गान प्रोफेसर को मेना कुआ सेलेद तो उनको ठेन नेहरिन दोहयदा तेहेना गलमाराव चितान रे जदि कुकली को से आकुआ मतामत जदि को सदर किया अच्छा उनको ठे खुना हा कुकली बन आजमा उना लहारे नोडे इन जे मिटन कुकलिन दोहयदा नोंका लेका जे भारतवर्ष फुरगल तायम सरकार तो कुरुमुटुयेदा जे आदिवासी को उन्नयन जाते हुयुक मा नोआ लगित ते आयमा गान पांथाय हतावेदा मेनखान ओना जहां पांथा को हतावेदा ओना को जहां को लगित हतावेदा नुंकु ठेन जथात लेकाते बांग सेटेरोक कना तो गंके आम दो मिटन सरकारी अधिकारिक कनाम तो ओना लेकाते आमा अनैको चेत हुक कना नोडे चेत चेत असुविधा हुयुक कना अब समाज रेन हड़ को बांग को हताव दाड़िया कना चिकाते पहिलो दो तो मिड समय दो ब्लॉक एस्टैब्लिशमेंट इन ताहे कना ऑनलाइन अधिकारी कन ताहे कना आ नितो दो पौरसभा रेन अधिकारी लिका मेंडे जो कतकगुलो का जेल कना वास्तव जहां किछु मैसेज लातार धाप दबी बांग चलाक कना माने ग्रेसरूट लेवल दबी आबार किछु जायगा रे मेना कदा आबुआ रेन होड़ा हो गफलती मेना कारण इन जुदिन में का गफलती मेना आबो नितो जुदी 3 टायर सिस्टम बन नेला जे पहिलो दो जेमन जिला परिषद पंचायत समिति तारपरे ग्राम पंचायत तारपरे मिटन फोर्थ टायर हेना फोर्थ टायर दो हुकना ग्राम उन्नयन समिति दो मिटन बूथ रे जहां वोट हुआ ओना सराउंडिंग जहां को आतो मेना उनको के ग्राम उन्नयन समिति मिटन निना लोक संख्या मेना को तो ओंडे मिटन प्रोविजन मेना जे अकय को ताहेना 20 टी होड़ा कमिटी ताहेना 20 जन को ताहेना 20 जन
যদি আবরেন যাহা নিতো যাহাই ko আন্দোলন এদা মাঝি পারগানা মহল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱵᱟᱠᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱴᱨᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ उनको किंतु ᱚᱱᱟ ग्राम उन्नयन समिति रे स्ट्रांगली को बोलो दाड़े कोआ कारण ओंडे मेना जे जहां रिटायर्ड टीचर रिटायर्ड जहां सुसरिया को कमी केना उनको के ओंडे को ताहेना माने ओंडेन भोटर रेन लोक संख्या जदि को 1000 ओना रेन 2% ओंडे सदस्य को ताहेना ताले उनको जदि ओंडे आबोरेन को में लुतुर किया गवर्नमेंट तो मिटम प्रचेष्टा ताहेना जे ओना को डेवलपमेंट नितो जेमन अब जहां डेवलपमेंट नितो है कना जे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड रे मेना जे 10 ख 12 तारपरे ग्रेजुएशन पीजी जतो को जामा ताले नितो ओने ओना ओका लेकाते जेमन होय 16 तारीख खुना डेवलपमेंट प्रोग्राम दुआरे सरकार ओंडे ताहेन कना 6टी टेबिल ताहेन कना लक्ष्मी भार लगा जहां को कुड़ी पन अब मेना को ये रे ओड़ा रे को ताहेना बाको उंडुकोआ आ लहाते जेमन अब चाले कटिक बाबन दोहय ताहेन जे ओने उनका उनको लगा कटिक 500 टाका पर मंथ को जामा আর নুকু লাগা তাহান কেন 15 টেবিল যাহা গভর্নমেন্ট গাইডলাইন তাহলে নিতো দো যখন গে ওনা পৌরসভা রে সে ওনা ওয়ার্ড রে সে ওনা গ্রাম পঞ্চায়েত রে সংসদ রে যখন ক্যাম্পেইন হুয়ুক কানা উন সময় যদি বাকো সেলেদোয়া নোয়া মিদটাং যেমন ভুল কানা আবার যাহাই কো কর্তৃপক্ষ মেনা গভর্নমেন্ট অধিকার ওনা লেভেল ধাবি যদি বাকো সেটেল দাঁড়ায়া ওনা লেভেল যদি বাকো ইদি দাঁড়ায়া ওনা কিন্তু মিদটাং দো डेवलपमेंट ना नेगेटिव दिख गए गया इनते गवर्नमेंट कोना जहां सरकारी अधिक को एकदम एटा सदर्थक चिंता भावना सब समय ताहेना जे ओना लेवल धैले पहुंचाओ तो एई बार हर उनका काते के किंतु नवा सिस्टम न चला काना तबे हर नवा जायगा रे अब जेमन राजआरीते चेनघाव लगावना जहां नितो तो यूएन एकदम लई उतर कदाय ताले हर जायगा रे अब सेटर होइगा जे इया जहां को एइदर ये जहां गवर्नमेंट प्रोविजन मेना चेदा बने दया कारण नोआ दो बानार पक्ष रे किंतु मिदटांग भूल दो मेना माने मिदटांग धुआसा लेका जाएगा आरकी बाबू धुआसा अड़ी आयमा सारहाव गमके अड़ी मजम लई के तबना जे सरकार दो सब समय गे चेष्टाय दाय उन्नयन रेना मेनखान ओना उन्नयन ओका लेकाते हुयुआ अबोआ ओका ओका ठन लगती मेना नोआ हो किंतु अबो लई सदर लगावना एकदम আর ওনা সাথে আর নিতো বন নেলা যে বেশ কয়েক বছর পর পর গে ভোট হুইউয়া ভোট তালাতে আবো ট্রেন যাহাই জনপ্রতিনিধি মেনাক কুয়া নুকু আবো বন নির্বাচন কুয়া আর সরকারা কামি রে যাতে গড় কো এম দাড়িয়া মা ওনা লাগি বন ফল কুয়া তো আবো সাঁতারেন মেটেন মারাং হিস রেন হড় গে শুধু নোয়া গে বাড়াই মেনা আজে ভোট এম হুইউ তিনা ইন্দো मेनखान ओना छाड़ा हो जे आरहो किछु दायित्व मेना ओना माने उपलब्धि नित हबिते जनि यथार्थ लेका बांग सेटेर आकाना जहां लेकाम लई किदा जे ग्राम उन्नयन समिति रिया कथा तो नोआ तो संविधान रिया जहां प्रोविजन कना नितो जहां को लई दा जे मेटेन बूथ इलाका रे मेटेन कमिटी ताहेना अतु हड़ को आते जहां दो ओना बूथ रेन हड़ कना को उनको को ताहेना उनको जहां दिस उदिस जहां आलोचना से जहां कमी होरा पंचायत को हुई कना ओना को रिव्यू हुआ से ओने खना उनको परामर्श को एमाया तो होना जायगा रे जदी आपन सोशल एक्टिविस्ट जे लका माजी पारगना महल मेना कोआ से एटा एटा संगठन रेन जहां लीडर को मेना कोआ कमिए को उनको जदी नोडे जोपड़ा को तहना ताले खान पालन अबो मज हुई तबना नितो बाबू आर में टाइम लई लगे जेमन मिड समय दो कम्युनिटी कन्वर्जन एक्शन ताहे कना लाहा जखन परिकल्पना हुई कान थे चेतान खय अच्छा नितो दो लातार खन परिकल्पना हुई कना एलाका रे ओका चेत बनुआ ओना आबार ग्राम सभा रे दुड़ुबा ग्राम सभा दुड़ुब काते पंचायत समिति रे बजेट पास आय तारपरे चला कना स्टेट ते ताले नुने रहो किंतु नोडे दो इnye एरिया रे चेत बनुआ नोआ तो ओंडे लई हुआ जेतु संसद कॉन्सेप्ट है कना नितो तो फोट तैयार कना से संसद रे तो गालमारा कना जे नोडे कॉल बनुआ नोडे नोडे दा अव्यवस्था मेना नोडे रास्ता ठीक बनुआ ओना ना तो जतो उइंग मेना एमन चे ग्राम पंचायत लेवल रे उपसमिति सब मेना नोआ दो नुकु डेवलपमेंट को नेला नोआ दो नुकु को नेला भागे जाएगा
एनते रहो किंतु अब दो होय कटी तायम सेट गेबन चलाक कना अब दो चिदा मैक्सिमम डेवलपमेंट जहाटा होई कथा ओना दा किंतु बांग हिजुक कना। अच्छा अच्छा आयमा सारहाव और गोंके नोडे जहां कथा गलमाराव ते राकाब हिजुक कना जे सरकार रन जहां अधिकारी को मेना कुआ नुकु को चेष्टायदा जे आकुआ जहां प्रकल्प मेना कमी को मेना साधारण हर से नेहर ठेन सेटर रेना तो होंडे अडी जायगा रे नेलोआ जे आदिवासी कोरेन जहां तिना माने अधिकारी तहे दरकार जहां तिना ऑफिसर तहे दरकार नोकान पोस्ट रे तो उनका लेका तो बनुक कुआ तो होना बानु चिका लेकाते पूरा नोआ आदिवासी को जस्ती ऑफिसर को हुई दाड़े आ नोआ लगी सरकारी उनका की जहां सुजोग सुविधा मेना कदा ट्रेनिंग से नोकाना जेमन जेमन बाबू आबो नितो जुदी बोन नेला जेमन डब्ल्यूबीसीएस के डब्ल्यूबीसीएस कैडर रे 1700 टी एग्जिस्टिंग पोस्ट 1700 टी पोस्ट मेना वेस्ट बेंगल रे दे आबो सांतार बोन नेल को नितो 4 हर मेना को ताले नोडे जुदी आबो 6.5% जेतु आबो स्टेट रिजर्वेशन ताले 6-17 माने 17x6 ताहे दरकार कना किंतु मेना बोना एबार आले जेमन वेस्ट बेंगल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस रे एग्जिस्टिंग पोस्ट कना 1500 लेका नोडे आबो जदि 6-15-90 जन ताहे दरकार आले मेना लिया 4 हर ताले होय जे एडमिनिस्ट्रेशन रे तो किंतु आबो दबन कम गया आबार जदि नोडे बन जाला जे आईएएस जदि बन जाला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नोआ तो नित धबिक जे बाबन उडुक दाड़ेदा आबो वेस्ट बेंगल खन जदियो झारखंड बा उड़ीसा खन दो को उडुक कना किंतु वेस्ट बेंगल रे एकदम निट फल दो एकदम जीरो गे ताले होना लेवल एडमिनिस्ट्रेशन बानु होते तेगे तो आरो बेसी को एड़े बोना कारण अल्प बिस्तर जहां एडमिनिस्ट्रेटर उनी दो जतो संपर्क के मिटन ग्रॉस आइडिया दो ताहन ते अब जतो गुलो विनिंग ये माना जहां अब डेवलपमेंट स्कीम को मेना उनी दो जतोय फाकी रहे किंतु अल्प बिस्तर दो बाडाय जे नोआ दो नोआ ताले होय जे होना को जहां हुयु कना डेवलपमेंट किछु दो किछु बाडाय जतो तो होर भरोसा तो बाई है ताले होना कारे जदी एडमिनिस्ट्रेशन रे अब जदी बाबन हजुआ किंतु अब चितान तो मिटंग बंचना अब मध्य यूनाइटेड बाको यूनाइटेड चोबना कारण बाड़ाय को नोडे जदी एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़तिया ताले किंतु कयेक जन तेगे अडी किछु को कराव दाड़े एडमिनिस्ट्रेटर ना दो नुंका मिटंग क्षमता दो मेना कारण नोआ को दो नेल बड़ा होई कना जे एडमिनिस्ट्रेशन जदी मनेया जदी टॉप टू बॉटम को मनेया मिटंग गवर्नमेंट को फल दाड़ेया तो नितो दो जहां हुयु कना आबो जदी आबोआ जहां हक आइदर जहां बन अदय लगा दो कना नोआ को जदी बढ़ती कायते अदय करते गेले एडमिनिस्ट्रेशन रे बढ़ती हल हजु हुयु कारण ओंडेना जहां वीक पॉइंट भीतर रेना जहां वीक पॉइंट किंतु उनको के इन्फॉर्मेशन को एम दाड़ेया कारण किछु जायगा मेना तो ऑफिस सीक्रेट मेना किंतु ओंडे धबी तो बाको बोला दाड़ेया किंतु एडमिनिस्ट्रेटर जदी हुआ उनी दो किंतु हांडे धबी बोला दाड़ेया जे चेक रे चिके कना नोआ दो चेक लेका करते आले जायगा रे नोडे दोले डेवलपमेंट दाड़ेया नोआ को दो हुई दाड़ेया तारपरे जेमन आपे प्रोफेसर तो बन कम गया अब जहां एक्टिंग पोस्ट जदी स्टेट बेंगल माने स्टेट रे नेला बेंगल मुद्रे जतो जायगा रे खमती मेना किछु पोस्ट दो अब नितो 13% लेका बन चाकरी कना 13% तार मध्य ग्रुप ए नोआ को तो कम गया बन से बांग सीटी के बन बढ़तिया ताल होना जायगा रे हमारी इमाई तो ना कारण जाय को गार्जियन नुंका को हेज इकना रकाब हेज इकना को उनको रेन गिद्रे तो बेटा आसो गानोआ जे आपे तो एडमिनिस्ट्रेटर पे बेटा तबे गे अब आदिवासी भलाई तो भागे हुआ होना तो होना तो आशा गानो हां नोआ दो आशा गानो कारण होना जायगा ना अब फाक फुकुर मिना तो बाबू अब तो किंतु नितो जहां लगे जहां जायगा रे सेटर दरकार बाबन सेटर दाड़े कना अडी आयमा सरहाव गणगान कथा और नौका हो नेल कना तेहेन खुना 20 बछर लहा मन में मोटामुटी 15-20 बछर लहा ओना समय रिया जहां चिंता भावना जे अलो पढ़ाई सड़ाईदा माने इन दो टीचर इन होयोआ और नितो
2020 साल काछाकाछि ᱨᱮᱭᱟᱜ चिंता भावना ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱚᱨ ᱤᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱮᱰᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱨᱮᱴᱤভ ᱡᱚᱵ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ से स्टूडेंट को नवा उयहर हुआ जे जहां तिना बेसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रे ओना बन चला दाड़ेया तत बेसी माने उन्नयन से डेवलपमेंट अब बन ओना बन कराव दाड़ेया যেমন বাবু আবো পুরুলিয়া বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর শহরে যদি সান্তাল ভিডিও তাহেনা তাতে করে को जहां अब बैकवर्ड जहां आदिवासी हर गिन सब कदा उनको तो किंतु सहज को चलाव दाड़ेया ओंडे किंतु जखन गे आधार कास्ट रेन वीडियो ही उन दो मिटा उनको भितरी रे बतल लेका ताहेन तकवा चेड में अब दो नितो हर खान गे पेड़ा ओना चिंता भावना दो मेना तबन अब मध्य अब माने ओना जे सुलुक सगै नवा दो मेना तबना ताले उनी जदि ओंडे डेवलपमेंट लगा बन कुल दाड़ेया ओंडे दो किंतु उनकुआ कथा माने एकदम माने सुर खोय आंजम दाड़े चेड आपे प्रॉब्लम तबे ओकाटा पे चे ओना दो कराव दाड़ेया कारण नुंकु आधिकारिक को दो मेटांग मोटो दो ताहेना जे नोडे डेवलपमेंट तो का अकोय बाय चे जे इन नोडे को नितुम इनमा इन नोडे को ना जतो को चेया कारण मी बार व्यतिक्रम दो को ताहेन गया गोटा गया ताले होना को जायगा रे जदि अब संतार को ताहे को ताले एडकान बोधोय भागे होई को एकाल गे अडी दमान कथा और नितो अबोरेन नवा गलमराव रे सेटर मेना कदिया मानतान पार्सल किसकु गंके उनी मेटन कुकली दोहय लगिदे से उनिया किछु बक्तव्य मेना ते ओना बन आजमा एकदम अच्छा जोरे गंके इᱧ कुकली दो मानतान दुर्गादास सरन गंके ठेन गंके कथा रेगे लई लेदाय जे आबो आदिवासी को आरहों जस्ती कायते चाकरी रे सेटर रेना लक्ति मेना आदो इnye हिसाब मतो इन जेलिका माने बुझी जे सान्ताली एडुकेशन जहां मेना से सान्ताली मीडियम एडुकेशन जहां मेना ओनारे जुदी जस्ती कायते माने ओना परिकाठामो रेना अथवा ओना टोटल सिस्टम रेना जुदी उन्नति कराव गानोआ ताहले अडी स्टूडेंट को से जहां को नितो जहां युवक युवती उनको को माने उनको चक्री होई रेना मिटन अडी लटू संभावना मेना उन रहो माने सान्ताली मीडियम एडुकेशन रेना अवस्था किंतु अडी गे हाले डाले और मिटन कथा दो हो कना जे एडुकेशन दो हो कना मौलिक अधिकार उन रहो माने माध्यमिक उच्च माध्यमिक रे नेलगो कना एटलिस्ट माध्यमिक रे लेताड़ के 4 सेरमा धरे एकदम माने भयंकर भाबते भूलते पेरे पतब पढ़ाव करते गे उनको को पारम इदी केदा को ताहले आमा कथा लेखाते कि ताहले যতদিন बांग कोनो आदिवासी अथवा माने सान्ताड़ पाहाटा खन हर से जहां गे एडमिनिस्ट्रेशन रे अथवा राजआरी रे आकुआ जायगा अथवा ठाव बांको करा दाड़िया उन दिन धरे कि जहां 3 दिन उनका विश्व आदिवासी दिवस पारमो और उनका एकी लेका अवस्था ताहेना से नवा अवस्था रेना माने पाल्टा रेना कोनो संभावना मेना से जुदी मेना ताले ओना दो का लेखाते देखो आबो दो सब समय सदर्थक बन उयेरा एडमिनिस्ट्रेशन रे जे मूल मोटो है कना पॉजिटिव साइड हां जेमन होय नुकु आबो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जेमन उयेरा चाकरी जदि बढ़तिया निश्चय आको कम्युनिटी डेवलपमेंट दो बढ़तिया सान्ताल एडुकेशन क्षेत्र रे दो आबोरेन अडी गोटांग आयमा गे प्रोफेसर को मेना को नितो दो आबुआ नितो दो सान्ताल सब्जेक्ट चितान रे दो उना चिंता बनुआ आबुआ चिंता दो हुई कना जखन गे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ओना को जखन बन ट्रांसलेशन कतगुलो भाग मेना जे इन दो हुबु हुबुन ट्रांसलेशन से सेंस तिन बुझेवा ताले जखन गे आबुआ कथा तबन उच्चेड़ा आबुआ स्टॉक ऑफ वर्ड दो किंतु अडी कम कारण किछु टर्म मेना जहां दो सान्ताली ते दो बांग लई गानोआ
যেমন অ্যামালগাম কিছু কেমিস্ট্রি রᱮᱱᱟᱜ টার্ম নয়া কদো চেদ এম লaya যেমন আলফা বিটা গামা ডেল্টা নয়া কদো চেদ এম laya অনকা গে bang lay ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ মানে আপনি মাঝে ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱪᱚᱞ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ হ্যাঁ হ্যাঁ এইবার নিতোগ দো যাহা নডে সেটেল কানা নিতোগ দো নডে দা আবো সান্তালি মিডিয়াম কিছু জায়গা রে আবো বন ভুল ইদা আবুয়াগ যদি সান্তালি মিডিয়াম আলাদা যদি ইয়ে হই কোয়া বোর্ড হই কোয়া হওনা সমস্যা দো বাং হই কোয়া কারণ নিতোগ দো পয়লো রে দরকার হুᱭᱩᱜ কানা আবুয়াগ বোর্ড আবুয়াগ সান্তালি বোর্ড যখন হুᱭᱩᱜᱼᱟ উন সময় দো কিন্তু আবরেন যাহাই কো মাচেট কো মেনাক কোয়া আবরেন প্রফেসর কো মেনাক কোয়া এডুকেশন রে যাহাই কো মেনাক কোয়া উনকু কিন্তু নোয়া জায়গা রে কো হেজ দাড়ে কোয়া কারণ নিতোগ দো কতকগুলো যেমন যখন সান্তালি বই কো ট্রান্সলেশন কান তাহেন কিছু জায়গা রে ভুল ভ্রান্তি দো তাহেন গিয়া কারণ নিতোগ দো যেমন বাংলা হো নিতোগ দাবি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাব তে বাকো ইয়ে দাঁড়ায় কানা কারণ চেদা মেটাঙ্গে কারণ আবুয়াগ কিছু জায়গা রে ঘাটতি মিনা তাহলে তো বাংলা তো ননে তো মেটা রাজ্য চালাক কানা তাহলে উনকু তো দাঁড়ে কি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তো মেটাং সামান্য ব্যাপার কিন্তু নিতোগ যখন আবো দো পয়লো স্টেজ রে মেনা বোনা প্রিলিমিনারি স্টেজ রে মেনা বোনা নঙ্কা দো ভুল দো তাহেগে স্বাভাবিক কারণ যাহাই কো ট্রান্সলেশন এদা উনকু দো যত দো যে ওনার সাবজেক্ট চিতান রে হয়তো মাস্টার ডিগ্রি কাদা কিন্তু যখন গে সান্তাড়ি সঙ্গে ইয়ে রাই উন দো কিন্তু বাই ম্যাচ দাঁড়ে কানা যে ওনা ইন ওকা লেকাতিন ট্রান্সলেশন তাহলে হো নয় জায়গা রে আবো অ্যাওয়ারনেস দরকার কারণ আবুয়াগ যে ট্রান্সলেশন রেনাগ যে 8টি ধারা মেনা অনে ওনা ধারাতে উনকু আগে সড়গড় কো হইলো কারণ আবো দো নিতোগ দো চেন মেটাং অর্ডার উডুকনা দেন নিতোগ গে বই দরকার আবুয়াগ দো পরিকাঠামোগত অভাব মেনা তো পরিকাঠামোগত অভাব হতে থেকে তো হয় যে সঙ্গে সঙ্গে যে আবুয়াগ যাহা কামি দরকার তাহে কারণ ওনা বাবন কামি দাঁড়ে কেনা তাহলে নিতোগ দো যদি সান্তালি বোর্ড করতে গেলে যে যাহা যাহা করে আবুয়াগ সান্তালিতে পড়াও হুᱭᱩᱜ কানা একে উনকু কো ক্লেম মা থ্রু ডিআই নোয়া হিজুগ মা জালে সান্তালি বোর্ড করা হুᱭᱩᱜᱼᱟ তবে সান্তালি মিডিয়াম আর বোর্ড মিদোয়া সান্তালি মিডিয়াম আর বোর্ড যখন গে মিদোয়া উন দো কিন্তু অন্ডে দো একটা আলাদা কমিটি হুᱭᱩᱜᱼᱟ কারণ যত রেগে কারণ হওনা কো নিতোগ দো আবুয়াগ দো বানুয়া যে আবো দো নিতোগ দো হঠাৎ করে আডি চেতান বন উইহার ভাবনা তা দো বাং কারণ আবো দো ভাষাগত দিক দিয়ে তো ওনা জায়গা রে তো আউরি আবনা কারণ আবো তো হ্যাঁ শুরুই না তো 2003 রে যে আবুয়াগ 8 শিডিউল রে অন্ডে এস্টাবলিশড না তারপরে আবো উইহার ভাবনা কানা যে নোয়া আবুয়াগ বোর্ড কো হয়েছন ইয়ন দো ইন দো আসা যদি বোর্ড হুᱭᱩᱜᱼᱟ অনকানা ট্রান্সলেশন না ভুল দো বাং হুᱭᱩᱜᱼᱟ কারণ অন্ডে দো রিভিউ কমিটি কো তাহেনা মনিটরিং কমিটি কো তাহেনা যাই কো ট্রান্সলেট দা উনকু কো তাহেনা তাহলে হওনা জায়গা রে চেকিং হুᱭᱩᱜᱼᱟ কিন্তু নিতো আবুয়াগ যাহা হুᱭᱩᱜ কানা সান্তালি বই হুᱭᱩᱜ কানা উইদাউট চেকিং শুধু প্রুফ কাতে গেবন আড়াগ গড কানা তাহলে ওনার না যে যাহা কথা লই লাগা দো কানা ওনা ঠিক রিফ্লেকশন হুᱭᱩᱜ কানা সে ওনা বাবন বুঝ দাঁড়ে কানা তাহলে নোয়া যদি হয় যেমন আম ভুল এম সাব কাদা কারণ আম একটা রিভিউ কাদা যাহা আমা সাবজেক্ট চিতান রে তাহলে হ নোয়া জায়গা রে যদি আমও কাটি এম সদর কো যে ওডে মেন কে কো যে বাবু নোয়া দে নঙ্কা লেখান বাং ভাই কো কারণ নডে দো আবো দো যত হড়াগ যে মৌলিক অধিকার মেনা লই রেনা আম সমালোচনা রেনা কারণ ওনা কো দরকার কারণ আমা জাতি আমা ধর্ম আমা পার্সি লাহা লাগা দো আমগে লাহা হুᱭᱩᱜ তামা তাহলে আম যদি ওডেম লাহা কোয়া এরকান কিন্তু ওনা তো রেক্টিফিকেশন হই কোয়া তাহলে হওয়া জায়গা রে যাহা আবো নিতো যাহাই কো ট্রান্সলেশন ইদা যাহা সান্তালি একাডেমি যাহা মেনা তাবনা তো আবো সিধু কানু ভবন অন্ডে তো একদম লই কো যে বাবু ওনা দো বালেলকা নয় কিন্তু আবো সরেস জিনিস তো আগুই হুᱭᱩᱜᱼᱟ অনকা যখন গে যত হড় গে মেটাং সমালোচনা দাঁড়ায়া বন মেটাং ভুল ত্রুটি বন সাব দাঁড়ায়া ওনা রিভিউ তালাতে উন দো আরো সরেস জিনিস গে হিজুগ তাবনা এখন প্রাথমিক স্টেজ রে তো নোয়া দো হুᱭᱩᱜ গিয়া বাবু হঠাৎ বেনতে তো আদি মারাং দো বাং গমকে অনডে বারিয়া প্রসঙ্গ মেনা নোয়া দো হঠাৎ মেনতে হুᱭᱩᱜ কানা মানে অনকা দো বাং মানে লেতাড় গে 5 সেরমা ধরে অনকা হুᱭᱩᱜ কানা যে উপপাদ্য রে না চিতর বনুয়া কোনো বিষয়বস্তু রে না চিতর বনুয়া ওনা রে না পুরো কম্প্যাক্ট প্রমাণ হেরি ফেরি যত পি কিউ আর এস টি সাব কাতে এবিসি সাব পুরো মানে প্রমাণ অনডে কিন্তু ওনা টার্মিনোলজি রে না যাহা কথা ওনা
শব্দ রেনা টার্মিনোলজি বাং ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সমস্যা ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ আরে ᱫᱚ বাবা মানে একাল গে বাং ᱠᱟᱱᱟ অনᱚᱝকান ᱡᱟᱦᱟᱸ চিতের তো সমস্যা দরকার গেতো একমাত্র চিতের যদি তো দরকার গে টিচার মানে বেগর যদি তাহেনা বাং অথবা হুᱭᱩᱜᱼᱟ বাং হুᱭᱩᱜᱼᱟ বাং হুᱭᱩᱜᱼᱟ ভেলোসিটি 3 × 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড বাং হই কাতে খালি যদি 3 × 10 যদি অল তাহেনা ওনা মুদ্রে আকাশ বাং পাতাল আরো মিনি এটা হয় না হ্যাঁ ওনাদের মিটিং মানে ওনার না মানে মানে যাহা মিনিং ওনাদের আকাশ পাতাল ডিফারেন্স না হ্যাঁ বাং আর ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ কিন্তু নোয়া তো লেতার গে মানে মনে সেরমা ধরে রানিং চালাক কানা কোন সেরমা মাধ্যমিক ইয়ে হই না ওনা অনকান বেগর চিতারতে উপপাদ্য যাহা প্রমাণ করা মেনা অনকা থেকে আর যাহা আরে বাবা আমরা উপপাদ্য দ বেগর ইয়ে তো বাং গানোয়া তো প্রমাণ দ কিন্তু মানে পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি মিডিয়াম না যাহা তিনে কত ওনা করে অনকা কাতে গে মানে মিনা আর অনকা কাতে গে ᱵᱟᱝ মানে ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱯᱚᱯᱟᱫᱽᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟ हाँ गॉन्ग के उदुग माने सान्ताली मीडियम जहाँ ओना सान्ताली एकेडमी रे नॉक हुई कना हायर एजुकेशन माने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे नॉक हुई कना जहाँ माने शिक्षा मंत्री रे माने उनिया माने मेल रे चिठी साकाम भेजा हुई कना ओना परे माने मुख्यमंत्री ठेन चिठी साकाम ये करा हुई कना भेजा हुई कना माने राज्यपाल ठेन আরে নোয়া কো ভুল যদি তাহে না जहाँ आम लिए जब अप्रोच बांग हुई कना ओना कथा तो किंतु ठीक दो बांग कना अप्रोच हुई कना सान्ताली मीडियम पार्ट এখন रिप्लाई हो ये हुई कना तो आदो ओना दो माने ओना रिप्लाई तो सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई तो बांग कना किंतु ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱼᱟ বরং আরো মিᱫᱴᱟᱝ লাতার গে আᱬগোনা কারণ উপপাদ্য ᱫᱚ হ্যাঁ উপপাদ্য ᱫᱚ চিতᱟᱹᱨ যেমন দরকার কান গᱮᱭᱟ কারণ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ বেস ᱨᱮᱱᱟᱜ লেভেল ᱨᱮᱱᱟᱜ জায়গা ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ হায়ার এডুকেশন অসুবিধা নডে কনসেপ্ট ক্লিয়ার বাং তাহেন খাজ ᱫᱚ 11 12 বা হায়ার এডুকেশন অসুবিধা কারণ নিতোগ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ থিওরি ᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ যেমন পিথাগোরাসের উপপাদ্য নিতোগ হো প্রাসঙ্গিক কারণ সেই অনা ত্রিভুজ আতে tan থিটা cos থিটা উডুক হুᱭᱩᱜᱼᱟ হ্যাঁ তাহলে নিতোগ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ধ্যান ধারণা ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কারণ যতটা শিক্ষা বন মনেয়দা উনারটা তো বাং কারণ পরবর্তী রে নোয়া রᱮᱱᱟᱜ ফল ᱫᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱳᱭ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱛᱟᱲᱟহুড়ᱳ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱷᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱛᱷᱚᱨᱤᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱥᱯᱮक्ᱴᱮᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱛᱷᱚᱨᱤᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ उनको জানাও হুই কানা যে নয়া কো জায়গা রে ভুল মেনাগᱼᱟ নয়া ᱠᱚ কারেকশন দরকার কানা তো এন রেᱦᱚ কিন্তু ᱚᱱᱟ ᱠᱚ কারেকশন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ মানে চেষ্টা সে অনকান পদক্ষেপ নিত ধাবিতে বাং কো হাতাও কানা তো হᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ হ্যাঁ নিতোগ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟর ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱮᱠᱥᱮᱱ ᱴᱮᱠᱮᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱭᱟᱭ নিতোগ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱡᱮক্ট অফিসার অমুক মন্ডল কারণ হᱚᱜᱼᱚᱱᱟ জায়গা রে নিতোগ আবরেন জাহাᱸ সান্তাᱲ একাডেমি ᱨᱮᱱ চেয়ারম্যান ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱚᱫᱟᱨᱚᱠᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ দেন ইন্ডিয়া ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱯᱮ কারণ হᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱜᱮ অফিসিয়াল প্রসেস কারণ নᱰᱮ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ যাতে গিদ্রে ভুল আলো কো সেড়ায় বা আবো তো যেমন কোড়াম রে আঘাত ব্যথা হাজুক তাবনা কিন্তু দিকু হর দা এই সালা সান্তাল বটে নোয়া নংকায় হ্যাঁ নিংকায়াকো নিতোগ হতো আবো তো ডমিনেন্ট রেগে মেনাগ বনা ওনা তো অস্বীকার রেনাগ জায়গা দো বানুগᱼᱟ কারণ নডে হতো রিলেটেড সান্তাল একাডেমি যেমন যাহার চেয়ারম্যান উনি তো মাসে 30 চালায় বাং চালায় ঠিক বানুক তায়া কিন্তু নিতোগ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤ আধিকারিক যাহায় উনিয়াᱜ তো দায়বদ্ধতা মেনাᱜ তায়া যে মিদᱴᱟᱝ কামি প্রসেস চালাক কানা যখন বাইরে কোনা মিদᱴᱟᱝ কমপ্লেন হাজুক কানা বাñ ᱧᱮᱞᱟ উনকু হওয়া কাতে যাহায় কা আবরেন কো ট্রান্সলেট কাদা তাহলে উনকু বাñ হওয়া কো এই নোয়া ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱥᱩষ্ঠু ভাবতে ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ফ্রুটফুল ইয়ে আর কি
ᱦᱮᱸ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚदिচ্ছা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। অভাব মেনা ᱦᱮᱸ পার্সাল বাবু, সদিচ্ছা না অভাব মেনা হ্যাঁ পার্সাল বাবু আর যদি জাহানাত কুকলি সে নঙ্কনাᱜ হ্যাঁ মানে নোয়া রিলেটেড গে এই যে তাহলে মানে গালজ বাখরাতে নোয়া অনুসিদ্ধান্ত লেখাতে না যে যদি যতদিন বাং ওনা আলাদা সান্তালি বোর্ড করা হয়ে কানা অতদিন নোয়া রেনা ঠিকঠাক আরে বাবা সান্তালি বোর্ড দো বাং নিতোᱜ দেখো আম যদি সদিচ্ছা তাহেন তামা আম নিজে সেন কাতে অফিসারে মেতায় অনা কোনা তো ভুল অনাকে সৎ সাহস না পরিচয় দিল দাড়ে উনগে হিজুয়া যখন সাহস সাথে টেবিল চেটাক কাতেኝ লay দাড়েᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ বাং কয়া টেবিল রে সেন লেখান একদম টোটালি চালা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚত্তা ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱚত্তা ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ কয়া টেবিল ᱤᱧᱟᱹᱜ রে সেন ᱡᱟᱹᱛ লেখান এইবার অকয় ᱠᱚᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ফাইন ᱠᱚᱯᱮ ফাইন আউট ᱠᱚᱯᱮ লেদিন যে কয়া টেবিল রে মানে সেন লেখান নোয়া দো হইয়া একদম পিও পিও যাহাই প্রজেক্ট অফিসার সুমনা মন্ডল সুমনা মন্ডল আচ্ছা হ্যাঁ একদম ডাইরেক্ট চালা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ হ্যাঁ আরে একদম বাবা মানে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ফিজিক্যালি ᱤᱧᱟᱹᱜ সেন ᱠᱟᱱᱟ কাতে ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱰᱤগ্রেডেশন মানে তে ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱷᱟই ᱜᱮᱛᱚ ᱠᱚ ঠকাᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱧᱪᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ভুল ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟ একদম তাহলে যেহেতু আম ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ একদম চালাম ᱢᱮ একদম ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ রাস্তা যখন অলতে বাং ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সজে দেখা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ যে আম রিপিটেডলি আম রিমাইন্ডার এম কাট মেয়া হয় ওনার না প্রমাণ কিন্তু আম নোয়া নিয়ে কোনো সৎ ইচ্ছা বানুক তামা সৎ পদক্ষেপ বাম হাতাও কানা কোনো অ্যাকশন টেকেন বানু আছে না নোয়াতে আলেরেন নুনাক গান গিদ্রে কিন্তু ভুল শিক্ষা কো ᱧᱟᱢᱟ उनको कैरियर বাড়িযোগা उनको तो मिद दिन लगात तो बांग उनको तो हापेन हापेन রেন নুকু তো আলেরেন লড়িয়া তাহলে নুকু তো আলে তো নোয়া তো বালে সাহাওয়া একদম আদি আদি সারহাও গে আᱹᱰᱤ হ্যাঁ আᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱟᱨᱩᱪᱟᱸᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱚᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱨᱟᱥᱚᱝᱜিক ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱯᱟᱨᱥᱮᱞ ᱜᱚᱢᱠᱮ এবং গমকে দুর্গাদাস সরেন আডি দামান কথা কিন লেই কাদা কিন আর নওয়া ব্যাপার থেকে ইñ হো লেই দিন হ্যাঁ বাস্তব পরিস্থিতি দো পার্সেল গমকে লাহা রেনা মিটিং রে হয় ওনা কথাই রাখাব লেদা যে নয় আবনা ট্রান্সলেশন যাহা কো হই কানা 5 বছর ধরে নওয়া কো আডিগান ভুল ভ্রান্তি মেনা নংকা নংকা চালাই দি কানা নোয়া দো বাস্তব দো ইñা নেলতে ইñ হো রিসেন্ট যেহেতু ওনা কামি কিন করাও কেদিন লাহাতে তো উন ধারণা বাং তাহে কান রে হো নয় যেহেতু ওনা কামি জায়গা রে ফিল্ড রে যখন চালাওনি ইñ নেল কেদিন বাস্তব চিত্র তো চেদ ওঁডে সারিগে মানে সদিচ্ছার আডি কি ঘাটতি মেনা বলতে মূল কারণ লেখাতে নেল কেদিন যাই হোক পার্সেল গমকিয়া কথা লাহাñ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱤᱧ উনি যত ডিপার্টমেন্ট এমনকি রাষ্ট্রপতি ঠেন হᱚ মেলে কোল আকাদা অবশ্য নয় যে মেল কোল আকাদা ইন্ডিভিজুয়াল মেল কানা নংকান মেল দো আডি সহজ থেকে হজম দাড়িয়া প্রশাসনিক হড় উনকু হজম শক্তি তো আডি বেশি গিয়া ওনা খাতির নংকা ইন্ডিভিজুয়াল মেল তে তো উনকু চেদ হো মনে গে বাং হুয়া एक्चुअली যাই হোক নংকান পার্সেল গমকে ইন্ডিভিজুয়াল যাহা পদক্ষেপ হাতাও কাদাই নোয়া মাস প্রোটেস্ট যদি বাং হুয়া নোয়া ব্যাপার তে টনক বাং লাড়াক থাকোয়া মেন জিনিস তো অনে ওনা আর কি নোনা ako hoko ñiñameda একদম ñiñameda ko oka khona oka ched lekan sengel sar hijuk kana miten hijuk kana se 1000 ti hijuk kana se লক্ষ ti hijuk kana ona bang ñel lekhan unko tonok bang nada unko প্রশাসনিক হড় তো আবো খনা তো আডি লেভেল রেন মানে দুর্গাদাস বাবু গমকে উনকিন দো ভাগে লাগা বাডায় হ্যাঁ কিন চারুচাঁদ গমকে আমার নোয়া হ্যাঁ কোশ্চেন হ্যাঁ সে নৌকার যদি মতামত মেনাগᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ প্রশাসন ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚশাসᱱᱟᱜ ব্যাপার ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ হ্যাঁ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟᱭᱟ হ্যাঁ 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 ওনাকে লেই দিন আদো নয় যেমন নয় অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল রে আবরেন হড় অভাব মেনা কো খাতির গে নয়া হো মিটেন কারণ কানা কারণ নয় যাহার ট্রান্সলেশন কামি সাব কানা নয়া রেনা স্পেশাল সেক্রেটারি হিসেব তে নয় তো বিজিত ধর মেনায়া নয় হো দেখো কানাই নয় মেম্বার সেক্রেটারি মেনায়া সুমনা মন্ডল নয় হো দেখো কানাই এরপরে সান্তালি একাডেমি রে কিন্তু অ্যাক্টিভ হড় কে কিন্তু অকয় হো বানু কোয়া
উনি সুশীল বাবু যাহাই তাহে কানাই রিটায়ার্ড আকানাই এরকম ব্যাপার পার্সেল গমকে যখন নয় মেলে কোল কেদা সান্তালি একাডেমি রে উনকু को ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮন্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ কোনো দায়ভার গে বাকো হাতাও দা ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟলি ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱩদ্যোগ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚখনোই কিন্তু ᱱᱚᱣᱟ রিকারেকশন ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱠᱪᱩᱭᱟলি ᱢᱟᱥ ᱯᱨᱚᱴᱮস্ট ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱵᱷᱤজ্ঞতা ᱛᱮᱫᱚ এবং ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱩᱜᱽ ᱫᱷᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ 4 বছর ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ সামান্য সময় কানা যুগ যুগ ধরে চালাᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱥ ᱯᱨᱚᱴᱮস্ট ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱪᱚᱱ ᱟᱵᱚ প্রফেসর হোক স্কুল টিচার এসোসিয়েশন যাহা গে হইচন বা নোয়া সোশ্যাল ওয়ার্কার আবো সাঁওতারে যাহাই মেনাক কোয়া বিভিন্ন পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল যত জায়গা খনা আবনা মূল টার্গেট যাতে নঙ্কা দাবি দেওয়া সেটা আইনগত একদম হোক বা একদম নঙ্কা সাংগঠনিক ভাবে অনে ওনা দাবি দেওয়া যত হরতে সম্মিলিত ভাবে যতদিন পর্যন্ত বেশি করে মাসলি বাবো করা ততদিন পর্যন্ত আকর টনক বান্নাড়া অনে ওনাগে ইনা অভিজ্ঞতা তেতো অনে ওনাগে করণীয় বাংখান ইন্ডিভিজুয়াল করাও লেখান কখনোই আকো চেদ হম বাকো এলাওয়া নিয়ে গে কথা দো ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱵᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱭᱤᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ SCRT ᱦᱮᱸ স্কুল কাউন্সিল ফর এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং কিছু দিন লাহা অᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ দায় দায়িত্ব ᱚᱱᱮ রামগড় ডিএলএড ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ কারণ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱩᱱᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ফিনান্স অফিসারিᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে এইবার অঁᱰᱮ মনিটরিং কাতেদ কিন্তু যত অনে পার্ট 1 ᱨᱮᱱᱟᱜ বই ᱫᱚ যত ট্রান্সলেট হই কানা এইবার অঁᱰᱮ তো যতই লই গাত কো অঁᱰᱮ ᱫᱚ যেহেতু ᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ মনিটরিং ব্যাপার তাহে কানা হ্যাঁ যদিও রিভিউ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ রামগড় ᱡᱟᱦᱟᱸ ডিএলএড ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱚ 12টি মডিউল ᱜᱮᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ট্রান্সলেটর ᱜᱮ তো এইবার নডে ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ কারণ নডে যেমন আবো সিধু কানু ভবন রেদো মুশকিল কানা চেদ কারণ অনে মিদটাং অনে ইয়ে লেকা গল্প যখন মিদটাং নাওয়া বাহু ওড়াগ তে বাই বলো নাই হানা রেরা দো যেমন রাগি আয় বাং অনে যে মিদটাং পাওয়ার ক্ষমতা অনা ক্ষমতা দো অকয় হম বাকো অচোয়া নিজেরা ক্ষমতা দো ইᱧᱟᱹᱜ গ্রিপ ᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ তাতে কিছু নৌকা জায়গা দো মেনাᱜᱼᱟ কিছু নৌকা জায়গা ধুয়াশা জায়গা দো মেনাᱜᱼᱟ কারণ ওনা দো পার্সাল বাবু হই বাড়ায় যত গবন বাড়ায় কারণ উনি মিদটাং রিপিটেডলি উনি ইয়ে এম এদায় রিমাইন্ডার এম এদায় কিন্তু আবো যাহাই কো ওনা দায়িত্ব মেনাᱜ কোয়া সান্তাড় গিদ্রে যত দায়িত্ব মেনাᱜ কোয়া এই আপেয়াগ চিঠি অঁᱰᱮ কি বাং এন্ডোর্স কোয়া তাহলে অঁᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱥᱛᱚᱵ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ হ্যাঁ ওনা দো হয়তো অনকা মেনাক গিয়া আদো ওনা কো জায়গা কো যাতে আলো অনকা তেয়ারক মা যাহা কো সমস্যা হুয়ুক কানা যাতে ওনা কো বন সমাধান দাড়ায়াক মা ওনা কো বন উইহারা আর দীর্ঘদিন ধরে যে আবরেন যাহাই সোশ্যাল অর্গানাইজেশন কো মেনাক কোয়া উনকুয়াক ডিমান্ড তো মেনাক গিয়া যে সান্তালি লাগি ভেগারতে মিদটান বোর্ড হুই হচওয়ান হয়তো মেমোরেন্ডাম কো এম কাদা চিঠি চাপাটি হো হুই কানা মেনখান নিত হাবিজ তে হো সান্তালি লাগি সান্তালি মিডিয়াম লাগি ভেগারতে বোর্ড তো বাং তেয়ার কানা bang tiar bako em kara to itu যেমন ona বোর্ড tiar na প্রসেস চেলকা মনে কামে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট ঠিক আছে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট যতগুলো আবো সান্তালি স্কুল মেনাᱜᱼᱟ উনকু যত ডিমান্ড হুᱭᱩᱜᱼᱟ ডিআই ᱴᱷᱮᱱ ডিআই ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱷᱟত্র ছাত্রী ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ তাহলে ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ বোর্ড ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱱ ডিআই আদᱚ চিকাᱭᱟᱭ কনসার্ন আইডেন ᱡᱟᱦᱟᱸ এসআই মেনায়া উনি অঁᱰᱮ ইনকোয়ারি হচᱚᱭᱮᱭᱟ ইনকোয়ারি কাতেন ওনা রিপোর্ট নানে বিকাশ ভবনে কুলায় বিকাশ ভবন এপ্রুভ লেখান গে যত ডিস্ট্রিক্ট যদি নঙ্কা মিদটাং মাস হেজ কোয়া এড়াখান কিন্তু নডে টনক লাড়াও কোয়া আবো বোর্ড হকো চিন্তা ভাবনা কিয়া মাদ্রাসা বোর্ড যেমন তুরুক কো ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ বোর্ড হকো ᱧᱟᱢᱟ আচ্ছা তার মানে প্রপার চ্যানেল হ্যাঁ মিদ সাথে যত যদি কো ইয়ে এড়াখান গে হুᱭᱩᱜᱼᱟ মানে আবো দাবি তো হুয়ুক কানা
ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱵᱳর্ড দরকার, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟন ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ প্রসেস, প্রপার হ্যাঁ চ্যানেল তে প্রসেস, করাও হুᱭᱩᱜᱼᱟ, প্রপার ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱱᱟ চ্যানেল, হয়তো প্রপার চ্যানেল তো ঠিক ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ বাকো ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱭতো ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜ বাং ᱠᱟᱱ করে ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ দেবে। গে ᱵᱳর্ড ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ। ᱟᱹᱰᱤ হ্যাঁ এইবার তো হ্যাঁ স্টেট ধাবিজ তো নয়া ᱫᱚ ঝাতᱜᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, কারণ বাবু নিতᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱥ পিটিশন ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ টনক লড়াতে বাধ্য যে কোনো গভর্নমেন্ট। যেমন হানে ইংল্যান্ড রে নিয়ম মেনাᱜᱼᱟ যদি 1 লাখ ᱨᱮᱱᱟᱜ বেশি যাহা ইস্যু ইদি কাতে যদি কমপ্লেন পড়াᱜᱼᱟ ওনা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একদম হাঁটে আলোচনা আকোয়াᱜ যাহা আইন সভা রে মেনাᱜᱼᱟ, নয়া তো নিয়ম ᱫᱚ মেনাᱜᱼᱟ। কিন্তু আবো তো চালাক কানা বন তো ছিতির বিতির বাং যত যদি মিদ সাথে নিতᱚᱜ আবো নডে 52 লক্ষ আদিবাসী মেনাᱜᱼᱟ, 26 লক্ষ তো সান্তাড় মেনাᱜᱼᱟ, আম তো 12 লক্ষ গᱮᱠᱚ এম চতে যে কোনো গভর্নমেন্ট টনক লড়াᱜᱼᱟ। 12 লক্ষ যখন মাস পিটিশন যখন গে চালাᱜᱼᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱫᱚম। ᱟᱨ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱳর্ড ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱳর্ড ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟধিᱠᱟরিক ᱠᱚ ᱥᱮ ᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱟর ᱠᱚ মন্ত্রী ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱚ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱰᱤᱥᱤᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ? আরে বাবা যখন গে আবহাওয়া নিতᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ আধিকারিক কোয়াᱜ যে মিᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, কিন্তু উনকু কো বাড়ায়া যদি নুকুয়াᱜ বোর্ড হুᱭᱩᱜᱼᱟ নুকুয়াᱜ অ্যাডভান্টেজ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ হুᱭᱩᱜᱼᱟ নয়া কত কো বাড়ায়া, তাহলে যত কারণ মিᱫᱴᱟᱝ অফিসিয়াল ᱨᱮᱱᱟᱜ মিᱫᱴᱟᱝ প্রসিডিওর মেনাᱜᱼᱟ এবিসিডি। আদো বাবু মিᱫᱴᱟᱝ যদি এবিসিডি ঠিকঠাক যদি বাং করাᱣ দাᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, এ যেমন অ্যাভয়েড, বি বাইপাস নংকা টার্ম মেনাᱜᱼᱟ, ম্যাক্সিমাম আধিকারিক গেকᱚ অনকায়া। হ্যাঁ চেদা ইᱧ ᱫᱚ কয় জনা আইন নিতᱚᱜ কিছু যদি অন্ডে আম ট্যাকফুলি বাম ম্যানেজ দাড়েᱭᱟᱜᱼᱟ একদম অবস্থা খারাপ। কিছু জায়গা মেনাᱜᱼᱟ ইনাতে অনে অনা কো জায়গা রেᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ সেন্টিমেন্টাল ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। মনে কাম মে নুই বাই কয় কেনায় আম অনে জোরতে মগুইদা ইᱧᱟᱹᱜ ট্রান্সফার গে অনকা হই কেনা একদম হয় সাগর কো কুল কিনিয়ে শুধু শুধু কি জঙ্গল মহল খয় শুধু দেখো নুই তাহেন খান দো একদম হ্যাঁ একদম অসুবিধা সাগর ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। কো করতে দিয়ে যার ফলে নিতᱚᱜ বারুইপুর রে মেনেছে। হ্যাঁ অনে যেমন ইয়ে ডিএলএড নিয়ে ভালোই কামি কেদা চেদা কো কুল কিনিয়ে পাস করে কারণ মেনাᱜᱼᱟ কিছু মেনাᱜᱼᱟ বাবু ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ যত ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ জায়গা রে ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱦᱤᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱴᱟᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱟ। ᱟᱨ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟরি ᱟধিᱠᱟরিক ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱤউᱱᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱛᱚ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ যেমন আইএএস আইপিএস মানে নোয়া চেতান লেভেল রেনাᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ রেনাᱜ সুবিধা ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱷᱮᱞᱳᱥᱤᱯ ᱥᱠᱚᱞᱟরশিপ হ্যাঁ ᱨᱮᱭᱟᱜ সুবিধা নংকা কি মেনাᱜᱼᱟ? মেনাᱜᱼᱟ যেমন অনেক এটিআই রে যেমন আইএস আইপিএস লাগাত কিছুদিন লাগান মিᱫᱴᱟᱝ উদ্বোধন না গভর্নমেন্ট খয় এবং লাহা ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ এটিআই রে ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ টিডিসি ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন উনকুয়াᱜ ডাব্লিউবিসিএস লাগান মিᱫᱴᱟᱝ ট্রেনিং কো এমᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ যেমন গতবার তো কো এমাত কো তাহেᱸᱫ প্রায় 40 জন এবং উনকুয়াᱜ মানে রেসিডেন্সিয়াল খরচা প্লাস স্টাইপেন্ড যত কো এম কানা গভর্নমেন্ট খয় কারণ মেনাᱜᱼᱟ এবার এমনি যাহা প্রাইভেট মা মেনাᱜ গে সল্লেখ রে মিᱫᱴᱟᱝ মেনাᱜᱼᱟ এবার ওনা জায়গা রে তো আবরেন গিদ্রা তো বেশি বাকো চালাক লাগাদᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ নিতার কিছু সান্তাড়ি আম তো আরো বাবু ভালেম বাড়ায়া সান্তাড়ি ইয়েতে কিছু কো উডুকᱚᱜ কান তাবona কারণ চেলকা টাফ পরীক্ষা কারণ ওনা জায়গা রে তো কাটি অসুবিধা গিয়া হ্যাঁ কারণ 1200 টোটাল 1800 রᱮᱱᱟᱜ পরীক্ষা মিᱫᱴᱟᱝ ধৈর্য রেনাᱜ দরকার মিদᱴᱟᱝ ইঞ্জিনিয়ার গিদ্রে ওনা লাহাগে হয়তো মিদᱴᱟᱝ প্রাইভেট ফার্ম রে জাম কেদাই চালাᱣᱮᱱᱟ
কারণ মেটাং বিসিএস বা আইএস জানতে গেলে 5 থেকে 5 ᱥᱮᱨᱢᱟ লড়াই হইয়া ওনা বাং ফাঁকি কাতে ফাঁকি লেখান দো আরো 20 ᱥᱮᱨᱢᱟ বাড়তিয়া কাটিয়ে স্লিপ এন্ড সেম উডুইনা একাল ᱜᱮ হ্যাঁ কারণ ওনা কো ব্যাপার দো মেনাগা কারণ আপে হো মেটান জায়গা খন দো নোয়া না ইনফরমেশন কো পে ᱧᱟᱢ গিয়া কারণ আম দো ওভারঅল আম দো যত বাডাই ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ মেটা এভারেজ রে হিজুᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱟᱵᱚᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱥᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟw ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟw ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟw ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ঠিক আছে কুকলি কো হাᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱭ উতনাও ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮন্ট ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তে তার মধ্যে মিদᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ অংশ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ যে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ শিল্প কারখানা আদিবাসী ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ আর আদিবাসী ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱢᱢᱟᱛᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱷᱚᱛᱤᱯᱩᱨᱚᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ उनको एटाग जायगा रे चलाव तको बढ़ेगा तो नौका लेका जुदी सरकार पदक्षेप हतावाय ताहले चिका लेकाते आदिवासी कुआ से जहां नौका तायम योग रे मेना कुआ उनकुआ उतना उका लेकाते हुआ नोरे समाधान হ্যাঁ चेक हुई दाड़ेया অনে বাবু বাকো লই কেনা যে আবো যাহা আর্টিকেল 244 যাহা মেনা কারণ অন্ডে 5th শিডিউল আর 6th শিডিউল রেনা কনসেপ্ট মেনা তো যখন নোয়া না কিছু ক্রাইটেরিয়া মেনা যেমন ওই 4175টি মাইন্স হইনা তার মধ্যে 3600 টি গে আদিবাসী এলাকা রে তাহলে অন্ডে তো মিদটাং আদিবাসী হর মিদটাং সংখ্যা গুরু কো তাহে কেনা এইবার যদি নুকু আদিবাসী হর হানতে নাতেন ডিস্ট্রিবিউশন দাঁড়িয়ে কোয়া এলাকান তো ইঞাক গেলাম নুকু যদি বাকো সিকনাতো ইঞাক গেলাম কারণ নিতো যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল রে যদি আবো ব্লক ওয়াইজ মিদটাং অ্যানালাইসিস আবন ওকাটা ব্লক রে 6% ওকাটা ব্লক রে 25% কারণ নিতো তো যখন মিদটাং 5th শিডিউল যখন মিদটাং মন দাবিয়া অন্ডে ক্রাইটেরিয়া হুয়ুগ কানা যে অন্ডে তো 20 জনতে মিদটাং মেম্বার গঠন আকো মিদটাং কাউন্সিল কো গঠন অন্ডে পিয়া এমএলএ কম্প্যাক্ট কো তাহেন না আদিবাসী তাহলে আবো যদি নডে বন নেলা ওকাটা রহ পিয়া এমএলএ তো মিঠেট বাকো হুয়ুগ কানা যে কম্প্যাক্ট আর কি পাশাপাশি তাহলে অন্ডে তো নুকু তো 5th শিডিউল তো বাকো দাবি দাঁড়ায়া নর্থ বেঙ্গল যাহা হুই কানা যেমন মিজোরাম কো অন্ডে তো আবরেন আদিবাসী সংখ্যা কে বেশি 6th শিডিউল ইনে তো সহজতে উনকু তো অ্যাপ্লিকেশন কাদা কো মিজোরাম বা নাগাল্যান্ড 1972 রে যেমন হই না নাগাল্যান্ড 1970 রে মিজোরাম যত গে আদিবাসী 80% তাহলে অনওয়া জায়গা রে যাতে আবো সমতল রেন আদিবাসী আলোবন মিট দাঁড়িয়া মা নোয়া হো পলিসি হই দাঁড়িয়া কারণ রাজআরিন না এমন চেক বাং হই অনকা অহম লই দাঁড়ে কিয়া কারণ হওয়াই যে ডিলিমিটেশন অনকা ভাবে করা যায় ডিলিমিটেশন মানে চেন মিদটাং সঙ্গ আর মিদটাং কম্প্যাক্ট বাই কম্প্যাক্ট হওয়াই যে বিভিন্ন সময় ডিলিমিটেশন হই আছে ওনা তো রাজনৈতিক না মিদটাং উনকু ইউজার ভাবনা তাই না যে বুথ ওয়াইজ উচ্চারণ তাহলে ডিলিমিটেশন নঙ্কা আতেই নঙ্কায়া তাহলে এড়াকান সিট হাজুয়া এইবার আবহ উনকা আগে যদি পিয়া এমএলএ হ্যাঁ যেমন এসটি এমএলএ বান্ধবান কানা কিন্তু ঝাড়গ্রাম বাং কানা আবার হানা মানমাজার ওয়ান কানা কিন্তু আর হানা পাশে দো বাং কানা তাহলে আম দো পিয়া কম্প্রেপ বাং হই দাঁড়েক কানা তাহলে আম 5th শিডিউল হব আম দাবি দাঁড়েয়া তাহলে হওনা জায়গা রে আবুয়া যাহা দূরদর্শিতা হইবা আবরেন যাহাই কো সাঁওতা গাঁওতা এদা উনকা ভাব উইয়ার হইবা আবার যাহাই কো আবো সুসারিয়া লেকাতে বিভিন্ন জায়গা রে বন লইদা আবো উনকা গে হর চিনগাও কো হইত কারণ আবো যদি মূল ডিস্ট্রিবিউশন দো ওনা হতে থেকে যেমন ঝাড়খণ্ড মুভমেন্ট যখন হই না উন যেমন হই কেনা যখন মাইন্স দাঁড়াতে আবো কানতে নাতে ঝাড়খণ্ড হতো 1914 সাল রে 60% কো তাহে কেনা আদিবাসী 1914 নিতো 26% মেনা কো তাহলে বাকি তো গয় না সে চাওয়ায় না ডিস্ট্রিবিউশন হয় মাইগ্রেশন
ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱡᱮ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱮᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱤᱪᱷু ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱠᱠᱷᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱨᱤᱴᱤশ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱤᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱸ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱛᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ te state wise district wise ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱟইᱵᱮᱞ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱟᱹᱠᱤ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱛᱚ ᱦᱚᱜᱼᱱᱟ ko ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱵᱟᱵᱩ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ইকোনমিক্যালি ডেভেলপমেন্ট ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আর্টিকেল 244 আর আর্টিকেল 275 আর্টিকেল 275 রেᱫᱚ নয় ব্লক লেভেল জেলা লেভেল ᱡᱟᱦᱟᱸ স্পন্সᱚᱨ স্কিম ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱨᱟইᱵᱮᱞ ᱥᱟᱵ ᱯᱞᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পৌরসভা ᱨᱮᱦᱚᱸ ট্রাইবেল সাব প্ল্যান ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কিন্তু যেমন নন্ডে আর যেমন বিয়াপ বিধায়ক এরিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধায়ক নিজেকে পরিকল্পনা যে নুনার টাকা ñamaয় আবার এমপির ক্ষেত্রে তো ওনা 5 কোটি টাকা ñamaয় এবার হয় যে ওনা কো টাকা যদি আবহাওয়া আদিবাসী ভাক্রাতে হয়তো যত যেহেতু উনি তো মিটান দ সংসদীয় চেয়ার তাকো কারণ উনকু তো যত হরেন কানা কো শুধু আদিবাসী রেন বিধায়ক তো বাং কানা সে আবো আদিবাসী রেন এমএলএ হো বাং কানা ওনা দ সংসদীয় গণতন্ত্র দ ওনা দ মিটান চেয়ার ওনা হো যদি ইকুইভ্যালেন্ট যদি ডিস্ট্রিবিউশন আবো এলাকা রে হই আরো ভাগে হইবা নোয়া কো কামি আবার কিছু কিছু আবো স্পেশালি আবো আদিবাসী কো লাগাত মেনা ট্রাইবেল সাব প্ল্যান রে যেমন জাহায় পুখরি বানুয়া পুখরি তাড়াও চয় নিউ পন এক্সকাভেশন এগ্রিকালচার উইং রে আদি উত্তর কামি মেনা তাহলে ওনা কো কামি রে যদি আবো ঠিকঠাক বন গাইডেন্স বন নাম কিয়া আরো ভাগে তো ভাগে কো যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তো বন লাহা কো আর নোয়া কো লাহা মানে তো আবো জুমিদ দাড়ে হ্যাঁ বাড়তিয়া কারণ নিতোগ দো আবো দো চেন এমন ভাব কো ডিস্ট্রিবিউশন কাটবো না যাতে আবো দো কিছু কিছু যেমন 244 ধারা দো আবো দো অ্যাপ্লিকেশন গে বাবন অ্যাপ্লিকেশন দাঁড়ে কারণ ওনা ইয়েল কান যে নোয়া তো মিদ দিন কো আন্দোলনা যেমন পাহিল ইংরেজ জানা আমেম লই কে লেখা যেমন সাঁওতাল পরগনা তো বাবন টিকেও দোহ দাঁড়ায়দা নিতো ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱟ হাতিয়ে ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ তে একদম ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱩᱨᱜᱟᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱞ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮᱱᱚ ᱜᱷᱟᱴᱛᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱚᱯᱚᱝᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱭᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱮᱯ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ দুর্গাদাস সরেন গমকে বাবু দেখো ডেভেলপমেন্ট রেনাক কতকগুলো বাবু মাপকাঠি মেনা হ্যাঁ যত আবো বন ডেভেলপমেন্ট তত কিন্তু মিক্স কালচার সে বন চালা নোয়া গে পয়লো কারণ দো কারণ নিতোগ যে হয় সরকার আবো নিয়ে যাহা ইয়েদায় এসটি টার্ম চেদা হেন না নোয়া দো একটা এসটি টার্ম আর্টিকেল 341 তাহলে তো আবো নিতোগ আদিবাসী কথা চেদা বাই ইউজিদায় আবো দো নোয়া ভারতবর্ষ রেন আদিম হড় কানা বন সংবিধান রে ওকা জায়গা রহ কিন্তু আদিবাসী কথা অল বানুয়া
नोडे एगु किदाय एसटी टार्म एगु किदाय हय जे एसटी टार्म नोआ रनाग हᱚᱸ मिदटांग इतिहास मेना आबो जदि बोन नेला जेमन प्रथम ब्रिटिश पिरियड रे जखन रिजर्वेशन ताहें लेना मॉन्टे मिल्लो रिफॉर्म 1909 साल रे उन समय दो एससी एसटी बानार गे डिप्रेस क्लास बन ताहें कना मिद सावते तारपरे 1919 साल रे हना चेम्स रिफॉर्म रे जखन हेजिना उन समय दो ओंडे हो डिप्रेस क्लास 1927 रे जखन अब साइमन कमिशन रे उन खन गे किंतु रिजर्वेशन दो चला कना इंग्लिश पीरियड खन गे नुकु दो मेटा रिजर्वेशन दो एमा को गे नुकु दो नरेन का आदिम कना एइबार 1927 रे साइमन कमिशन ओंडे हो इयेना तारपरे 1931 खन 32 जखन सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस गांधी जी तो बॉयकॉट केदा जे इन दो बाइन ताना जे रिजर्वेशन विपक्षे उन समय बी.आर. अम्बेडकर तकिना लड़ाई चलावना 1931 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हेजिना ओंडे किंतु रिजर्वेशन दो एससी एसटी नुंका आलादा आइना तारपरे जा तो इतिहास 1950 रे जहां ऑर्डर पढ़ावेना ताले होय जे जखन गेबन डेवलप कना सरकार मोटो दो किंतु अब दो आदिम लिका गे जान नुकु तो आदिम जाति कना नुकु मेन स्ट्रीम रे होय जे मेन स्ट्रीम कथा नितो दा अब दो बाबन कुसिया जे आले आरो मेन स्ट्रीम आबार नौका ऑर्डर मेना जुदी इंटर कास्ट मैरिज हुआ उनकिन 30,000 राजस्थान गवर्नमेंट दो आरो बेसी इमागो कना किंतु गवर्नमेंट दो अब दो आदिवासी दो बाय मेताबन कना एसटी नोआ दो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म तालिकाभुक्त मिदटांग जाति ताले होय जे होनो पॉलिसी अब किंतु बाबन बुझ दाड़े कना नितो दो होय जखन डेवलपमेंट हुआ विभिन्न एटमोस्फेयर को ताहेन कना और एनाली लेके जे बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल चेदा आजुकना बाध्य ते को सेणायदा एमोन मेना को अब संताड़ी पारसी गे बाको बाडाया उनको दा होय हाने बांग्ला किंबा हिंदी नुआ को बाडाय नोंका हो दुरु दुरु दोसा मेना सतरागाछी से उत्तर पाड़ा करे नेलोगोआ ताहले उनी दो जखन गे जानाम आड़ांग बाय बाडाय ताहले अब जानाम आयुआ जहां जाति सत्ता ओना दो तिने टुकुई ᱧᱟᱢᱟ ताहले हो नोंका लेखान गे जे मिदटांग जाति इन द आदिम आदिवासी बाñ मेताया उनी दो मिदटांग शेड्यूल ट्राइब टर्म्स काते गे नुई दो बिदायया ओना खुना जहां बढ़ती बेनिफिट ओना दो बाñ एमाया ओना हम मिदटांग पॉलिसी काना कारण आबो पोन नेल कदा तो इन जदि आदिम आदिवासी हई ताहले इया बेनिफिट दो ओंडे बढ़तीया इन आगे ठीक ठाक लाज पेरेज लेतिन में तारपरे तो एटा हर कम पेरेज को आलादा इया जेमन इंग्लैंड रे राजतंत्र मेना उनको ओंडेन को राज परिवार दो उनको दो जहां गवर्नमेंट के हिजु उनको दो किंतु भागे जम जहां दरकार जतो एमा को हियो किंतु आबो दो नोंडे आदिम मेनते दो बाको छटियर मोना अना तगे तो एडे खान दो आबो चितान रे जे आबो मिदटान जायगा इदी लगा सरकार दायबद्धता आरो बढ़ती कोताया नोंका दो बाय दड़ दाड़े किया कारण होना को कारण मेना कारण नितो दो सरकार इनकारेज में ऑर्डर मेना हम दो इंटर कास्ट मैरिज में मेन स्ट्रीम रे हजू मा ताले आबो दो भुतुड़े कना बन से चे किंतु नोआ को तो आबोरेन जहां को आंदोलन एदा नितो नोआ निये तो मिदटा मूवमेंट गानोआ जे आले दो आदिवासी चेदा बापे मेताले कना एसटी तो मिदटांग संविधान 341 धारा रे एसटी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म आले तो आदिम आदिवासी होर चित मेन तो चेदा पे ये कना आपे दायित्व बढ़तिया दायबद्धता बढ़तिया होना को मेना ताले संविधान रे जुदी नुकु नोंडे उनको तो आबोरेन जहां को इन दो बेसी नेहला जहां को ऑल बिलिदा आबो ओना जायगा रे खंद्रन दो कटी दरकार कना जे आले दो एमन पे ओला आले दो आदिम आदिवासी कनाले नोंका मिदटान जायगा रे इदी नोंका तके किंतु आदि हर को उद्गत तबना आबोरेन किंतु उनको तो आने एससी एसटी ओबीसी का को इयेदा कारण नोना हो पॉलिसी नितो नेल नो धर्म निये आंदोलन हुई कना नेक्स्ट सेंसस रे धर्म रे कोड के बांग ताहेना कारण ओने को एससी एसटी ओबीसी कोड हजू कना माने ओना को आदोक कना आरकी जतो किछु आदोक कना बाबू आदोक कना आर होना जायगा रे जुदी आबो कटी गहिर बाबन उयहरा आरो किंतु अना ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ सेट गबन चला
হয়তো ডেভেলপমেন্ট যেহেতু মিটটাং যুগ পর্যায়ক্রমিক ওনা দো ডেভেলপমেন্ট দো হুয়ুগ গিয়া কিন্তু আবহাওয়ার যাহা আইডেন্টিফিকেশন যাহা দো ইউএনও বারে বারে লইদা ইউএনও যেমন ইন্ডিজিনাস না যাহা ডেফিনেশন এম কাদা যে যাহাই জাতি আকরেন হাপড়াম কোয়া রায় রিত আরিচালি নিত হকো সাব আগুইদা যাহাই জাতি নডেনা যাহা যাহা স্টেট না যাহা ভাষা তাকো ওনা ভাষা বাং কান তাকো আको নিজস্ব ভাষা মেনা সে নিজস্ব পার্সি মেনা উনকু গে আদিম उनको द एमन मिटटांग क्षमता आको तेगे आको मिटटांग आइडेंटिफिकेशन को उडुका ओ नोआ द यूएन ना डेफिनेशन ऑल रैंक डेफिनेशन एम कदा ताले आबो दो आदिम जाति कना बन नोआ द कन्फार्म किंतु नितो दो राष्ट्र यदि आम स्वीकृति बाय एमामा जेमन बांग्लादेश बाय एमा को कनाय उनका गे अडी उतर कंट्री एमा को काना उन दो उनको द हसुयेत को কারণ ওনা এম মানে আকো মোটামুটি একটা আলাদা যায় নুকু আলাদা বেনিফিট মা কই একাল গে আর গকে নোডে নিতো বন নেলে দা যে আবো যাহা পার্সি নোয়া পার্সি দো আবো ভারত রে সংবিধান রে সেলেদ আকনা তো ওনা লেকাতে নোয়া সান্তাড়ি পার্সি হো সানাম জায়গা রে বন ব্যবহার দাঁড়ায়া অলোক পড়াও মা হুইক কান গে পাহিল খনা গে হুইক কানা तो ओना बात करते एटा एटा जहां कमी को मेना ऑफिस रे हुयु अदालत रे हुयु से नोकना जहां क्षेत्र को मेना जतो जायगा रे बन व्यवहार दाड़ेया एमन की सरकार को नोटिफिकेशन जारी करते लई केदा जे संताली पार्सी ते व्यवहार दाड़ेया मेनखान नितो रहो येलोक कना जे बांग व्यवहार कना तो नोआ रे अजे दो चेत को कना बा नोंडे दो कट्टी आबो नेल हि तबना जेमन 1961 रे मिटटांग ऑफिशियल लैंग्वेज ना ऑर्डर मेना যেমন অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বাড়িয়া কথা কেনা ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ দ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ 8 শিডিউল রে সেলেক্ট ᱠᱟᱱᱟ আর অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ দ 8 শিডিউল রে বাং সেলেক্ট কাতে নো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হই কেনা যেমন নেপালি কো নংকা তাহে কেনা মিট সময় তাহলে নিতো দ আবো যাহা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবতে ট্রিট কেনা সে বাং ওনা মিটটাং নেল হইবা যেমন বাংলা ক্ষেত্রে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ দ উডু কানা কারণ 2002-3 সাল রে কো উডু কাদা যে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ওনা হ বাং ব্যবহার কানা এবার আবো সান্তাড়ি ক্ষেত্রে রে 2013 সে রে মিটটাং ওডা উডু লেনা ঠিক মনে বাং হিজুক কানা তো নিতো দ হনা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ না ওনা তরজা দ মেনা গিয়া যে 8 শিডিউল রে সারা লিংকান গে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হইবা ওনা তা দো বাং কানা ওনা এলাকা রে কিন্তু ওনা দো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কানা এবার হন কানা যদি মেমোরেন্ডাম উডুকোয়া এখান কিন্তু আবো সুবিধা কান গিয়া যেমন আবো বিশেষ কাইতে আবো দো বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর নোয়া করে দো নোয়া দো খুবই দরকার কানা নোয়া অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রিট মানে চেন এখান দো আবো সান্তাড়ি পার্সিতে আরো বাড়তি কেউ পড়া সে অলচিকিতে আরো বাড়তি কেউ পড়া নোয়া মিটটাং উদ্যোগ গানো কারণ নোয়া তো তো বেনিফিট মেনা কিন্তু আদা হন চেক পর্যায় রে না অর্ডার উডুক কানা কারণ যাহাগে অর্ডার উডুক মানে 61 রে না যাহা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট বাং মেনা ওনা দাঁড়ায় থেকে আচ্ছা কারণ আডি উত্তর স্টেট মেনা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ দ বান তকবা আদা ওনে ওনা অর্ডার কাটি যদি ফাঁচা সে ইয়ে কো যে ওকা ওকা জায়গা রে কারণ যখন গে ওনা নিয়ে মিটটাং যখন অর্ডার না গেজেট পাস হওয়া হ্যাঁ গেজেট পাস লিংকান গে প্রতিটি ব্লক রে চিঠি চালা প্রতিটি ব্লক রে ওনা গেজেট চালা যে নোয়া দো নুঙ্কা অঙ্কা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কাতে ট্রিট না কারণ ইন যেহেতু ওনা 2002-3 সে রিং তাহে কেনা তো ব্লক রে উন সময় ওনা বাংলা যাহা গেজেট ওনা অর্ডার তো কিন্তু নাম কেদা তারপরে তো 2007 জয়েন্ট ভিডিও পড়ে তো আদো ইন দো মানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল রে আদো উনকা আদো আর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মানে আডি উত্তর এস্টাবলিশমেন্ট হ্যাঁ ওনা ঠিক বান খেয়াল দাঁড়ে নোয়া জাহা নোটিফিকেশন নোয়া দো সেকেন্ড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ লেকাতে সান্তাড়ি পার্সি ব্যবহার গানোয়া জাহা রে সান্তাড়া লেখা 10% খনা জাস্তি মেনা যাহা ব্লক করে যাহা এলাকা করে ওনা করে তো ব্যবহার গানোয়া নংকা লেখা নোটিফিকেশন মেনা মেনখান
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱵang ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱲᱦᱟ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱛᱚᱡᱵᱤᱡᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱚᱥᱤᱠᱟᱱᱛᱚ ᱵᱟᱵᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱩᱱᱤ ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱪᱩᱣᱟᱞ ᱢᱤᱴ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱩᱱᱚᱢᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱫᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ko ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟ ko ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ko ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱵᱮᱥᱤᱠᱮᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ko ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱦᱩᱨᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱵᱷᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ ᱜᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱮᱥᱤᱠᱮᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ko ᱵᱤᱥᱚᱭ ko ᱟᱨᱠᱤ ᱵᱤশেষ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟᱹᱧ ᱟᱨᱠᱤ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱥᱤᱠ ᱡᱤᱱᱤᱥ ko ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱭᱰᱮᱱᱴᱤᱴᱤ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ko ᱡᱟᱛᱮ কোনো অবস্থা ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱦᱮ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱣᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱤশেষ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ দাদা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ল্যাঙ্গুয়েজ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ হ্যালো হ্যাঁ রড কাটিং আচ্ছা বাই বাই তে আঁজমক কানা নরমাল তে রড রহ জানি আঁজম কো গিয়া পালেন আচ্ছা আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ নিতো ঠিক গিয়া মা হ্যালো নিতো ঠিক গিয়া ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱨᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱰᱯᱷᱳᱱ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱩᱰᱩᱠ ᱢᱮ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱦᱮᱰᱯᱷᱳᱱ ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ল্যাঙ্গুয়েজ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱱᱮᱜᱼᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচার ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ko ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱯᱷᱮᱥᱤᱞᱤᱴᱤ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন 8 শিডিউল রে হই কানা সে 2012 সাল রে সেকেন্ড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ওয়েস্ট বেঙ্গল রে পাস কানা হে নিয়ে কো আইনগত যাহা বিল কো আইন কো মেনা ওনা যাতে সঠিক ইমপ্লিমেন্টেশন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱡᱟᱜ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি ᱥকুল ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱯᱟᱨ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥকুল ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩᱴᱟ ᱜᱚণᱚᱥᱚᱝᱜᱚঠন ᱨᱮ যুক্ত ᱢᱤᱱᱟᱹᱧ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱛᱚ ᱜᱚণᱚᱥᱚᱝᱜঠন ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ কিন্তু ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ কিন্তু ডিআই অফিস রে সে লোকাল এআই অফিস রে এবং স্কুল রে ডেপুটেশন এম কাতে দরখাস্ত এম কাতে ম্যানেজিং কমিটি থ্রু কাতে ডিআই হই কাতে একেবারে কলকাতা বিকাশ ভবন চালাও লেনা এবং ওনা খাতির আয়মা গান গে স্কুল কিন্তু পুরুলিয়া জেলা করে বিশেষ করতে যাহারে এই যুক্তিন থাকে নেল করি পুরুলিয়া কিন্তু আয়মা গটেন প্রাইমারি স্কুল হই কানা এবং ওনা সাও সাওতে যাহা দো অলচিকি স্ক্রিপ্ট তে সান্তালি মিডিয়াম তে যাতে মানে মানে আপার প্রাইমারি এবং মাধ্যমিক ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱫᱟᱵᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱳᱦᱟᱴ স্কুল ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ মাধ্যমিক যে হই না ᱚᱱᱟ ᱨᱮ কিন্তু ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟইᱱᱜᱚᱛᱚ ᱫᱤᱠ ᱫᱤᱭᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟনিক ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱤᱫᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹᱫᱟᱥ ᱵᱟᱵᱩ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚনিক ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮহেতু ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱜᱷᱟᱢᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱟᱵᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤয়াᱢ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱥᱠᱨᱤপ্ট তে
কিন্তু পুরুলিয়া জেলারে সে আইমা এটাᱜ জেলা ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ যেন মানে ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱠᱟᱛᱮ যে নঙ্কা মিটা আইদার মেনাᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আইনগত যে 10% ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ মানে এলাকা কানা যাহারে বাবু মাইত কো স্কুল কো পড়াᱜ কানা ওনা স্কুল রে কিন্তু সান্তাড়ি মিডিয়াম চাহে প্রাইমারি হইছ চাহে মাধ্যমিক যদি এইচএস হইয়া তাহলে অন্ডা কিন্তু যদি এইচএস বাংলা মিডিয়াম স্কুল কানা মেনখান অন্ডা কিন্তু সান্তালি মিটেন সাবজেক্ট লিখাতে দহতে বাধ্য কানা কো মানে সরকার সে ওনা স্কুল বাধ্য কানা এ নিয়ে কথা কিন্তু আবো মিটেন প্রচারনা লাগতি মিনা আন্দোলনা লাগতি মিনা ওনা সাথে আবো যা দ্বিতীয় কথাই মেন কেদা যে আবো যা মানে লাকচার ওনা লাকচার হো যাতে বাঞ্চাও তাহেন মা কারণ লাকচার গে আর ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আইডেন্টিটি আপো বুঝাই হয় ওনা লাগতি মেনা আর যতক্ষণ মারাং ষড়যন্ত্র যাহা কানা যাহা নিয়ে পে গালমারা তাহেন বোন আচিত ওনা দো কানা যে আবো ল্যান্ড জমি মেনা খাতির থেকে কিন্তু জমি কো মেনা খাতির থেকে কিন্তু আবো মিটেন জায়গারে মিটেন এলাকারে কিন্তু জুমিত কাতে মেনা বনা ওনা জমি কিন্তু জমি ভূমি খন আবো উৎখাত রে মিটেন বিরাট প্ল্যানিং চালু কানা আড়ি সিদাই কো মেনা গিয়া তো নাহা অক্ত রে আবো যথেষ্ট বন মানে সিকনিত কানা আবো আইন কো বন বুঝ কাদা আড়ি চেরা গালমারা কান ফিফth শিডিউল না জাপা কো সিক্স শিডিউল না যা কো পেশা एक्ट को तो ওনা যা আদিবাসী কো লাগি যা স্পেশাল एक्ट को মেনা আবো নডে হয়তো ফিফথ শিডিউল বানুয়া মেনখান আবো নডে কিন্তু মানে ফিফথ শিডিউল লেখাগে কিছু কিছু বিষয় কিন্তু কার্যকরী মেনা চিলকা যেমন ট্রাইবেল অ্যাডভাইজার কাউন্সিল নয়া কিন্তু তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গে বারিয়া রাজ্য কানা যাহারে দো ফিফথ শিডিউল বানুয়া অথচ কিন্তু ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল মেনা নুকু ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল अंगीभर दो चिकाना পশ্চিম বাংলার বিধানসভারে যাহা তিনা মানে সান্তার সে ট্রাইবেল কথা মেন উচিত কানা ট্রাইবেল মেম্বার মেনা কোয়া মানে এমএলএ মেনা কোয়া উনকু তো পদাধিকার বলে কিন্তু ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল কিন্তু মেম্বার কানা কো নুকু যে নুকু চিতার কিন্তু আডি মানা अंगीभर মেনা ওনা দো চিলকা যে পুরো পশ্চিম বাংলারে ট্রাইবেল को চিলকা কাতে ডেভেলপমেন্ট গানোয়া ওনা को প্ল্যানিং এবং প্রজেক্ট উনকু কো তৈয়ারা নুকুয়া দায়িত্ব কানা পশ্চিম বাংলারে ওকা জায়গা রহ যাতে ট্রাইবেল को আলোক শাসেত ওমা আলোক উচ্ছেদ ওমা নিয়ে সানাম নেলনা দায়িত্ব কানা ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলা উনি প্ল্যানিং এ এবং সরকার কিন্তু ওনা ইমপ্লিমেন্টেশন করাওয়া আর মিটে মজার পরে কানা আর্টিকেল 275 যা গঙ্কে মেনদা যে অন্ডে কিন্তু ফান্ডিং রেনা ব্যাপার মিনা অন্ডে মিনা যে মানে যাহাই মিটেন পনত সরকার যদি ট্রাইবেল को ডেভেলপমেন্ট লিগি যদি কোনো প্ল্যানিং আয় কোনো প্রজেক্টে সাবা এবং ওনা যদি সেন্ট্রাল থেকে কুলা তাহলে আর্টিকেল 275 ধারা লেখাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওনা ফান্ডিং তে বাধ্য হইতে না এবার পনত সরকার চিকায় থাকু উনকু উনকা ট্রাইবেল को ডেভেলপমেন্ট নিতুম কাতে প্রচুর ফান্ডিং को আদায় গুদা মেনখান एक्चुअली আবো বেঙ্গল রে তো ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল পুরো নিষ্ক্রিয় না কোয়া উনকু বাড়া কে বাঙ্কু বাড়ায়া উনকু শুধু ওনা রেজুলেশন को সোয়া ফলে এখানে ওনা টাকা को কিন্তু আদো অনে সবুজ সাথী সাইকেল কি ইত্যাদি ইত্যাদি রে ব্যয় কানা তাহলে অন আবরেন যাহাই को এমএলএ মেনা को বিশেষ কাইতে उनको संगे जुदी अब अर्गानाइजेशन पार्टा कोन जुदी गालमारा हुआ अब हकदार को जुदी उनको बन बुझाव दाड़ा को ताहले इन मने दई किंतु अडी अडी सहज ते किंतु किछु कामी बन अदई दाड़ा আর মিটেন মজার নাইপার যা তো গঙ্কে দুরেসু আলহা থেকে লই কেদা জাস্ট রিপিট হয়ে কানা ওনা ধরে কানা যে নয় যা মানে 2007 সাল চিকায় না ইউএনও চিকা কেদা মানে ডিক্লারেশন অন দ্য রাইট অফ ইন্ডিজিনাস পিপল নয় ঘোষণা কিনা এবং নয় নিয়ে কানা 40টি ঈদের মিনা যাহা দো ট্রাইবেল को ডেভেলপমেন্ট রে মানে আডিকে মানে কাজ লাগা যাহার দো জীবন জীবিকা ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম চিকিৎসা জল জঙ্গল জমিন মানে স্বাতন্ত্রতা বজায় কি যা কিছু ঈদের সানাম কিছু কিন্তু ঠাম কাতে ওনা ডিক্লারেশন রে অল মিনা ঈদের को এবং ইউএনও মেন কদা যে যাহা তিনে মেম্বার মিনা কোতা যে ইরেন यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सानाम जन नोआ को आकुआ स्टेट रे जन को इम्प्लीमेंटेशन मा नोआ को बजाय मा मेनखान अडी दुख रना कथा अब भारत वर्ष जब संविधान कार्यकरी ना उन जखान किंतु टेक्निकली आबरेन जवाहरलाल नेहरू उन जखान किंतु यूनियन जखन मेम्बारशिप हतावे ना अडी टेक्निकली मेन किदा जे बांग नोंडे तो मिना को शिड्यूल ट्राइब शिड्यूल कास्ट उनको मिना को मेनखान जहा औरते आदिवासी ओना आदिवासी दो किंतु इंडिया दो बन को फले नोंडे मिटेन पुइले रे मिटेन अब टेक्निकली को एकदम माने मिटेन लाल कार्ड कुदु करबना एनते रहो अब जा संवैधानिक राइट को मिना ओना যদি ঠিকঠাক বন মানে মেন দাঁড়া তাহলে কিন্তু দাবি দাঁড়া তাহলে মনে হয় কেনা যে মানে কিছু কাজ তো লাগা গিয়া তিনিয়া দিন রে নিয়ে গিয়ে আসতে হয় না আবো যা ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন বন মানে নিতুম কানা সে মেনে দাকু
ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱵᱚᱱ, আন্দোলন বন করা দাঁড়ায়, আইনগত হইছ, গণসংগঠনগত হইছ, এনতে খান আবহাওয়া হক আইদার বন বাঞ্চাও দো দাঁড়ায় এবং ইন্ডিজিনাস মানে মানে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস পিপল ডে রে নিয়ে গিয়ে আবহাওয়া মিটে শপথ হইক মা আবো যাহাই যাহার মেনা বনা আবো আবহাওয়া সোসাইটি বাঞ্চাও লাগিত এবং ডেভেলপমেন্ট লাগিত সাংবিধানিক আইদার কো নাম লাগিত দে দেলা বন লাহাই জোয়া মা মানে ইন দো আডি পরে জয়েন kada se ফলে লাস্ট রা গালমা দো মিস গড kada মাইন খান জোহার পাতো ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱥᱤᱠᱟᱱᱛᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱞ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ 2021 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস পিপল ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড ইন্ডিজিনাস পিপল এন্ড কল ফর এ নিউ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট मेनमे तायम रेदो अकय हो बांग आदिवासी आर मित नवा सावताकिया तनल रेना दिलई सानाम को मित सावते बोन लहाआ मित सावते समाज रेना जहां लहांती दिसोम रेना जहां लहांती जेगेत रेना जहां लहांती उना रे बोन सेलेदवा आर अबोआ दिसोम बोन लहा इदिया तो नवा गालमाराव रे से नवा तेहेना महा रे आदिवासी कोआ जहां हक अइदर जहां उनकुआ अनाट एटकेटोड़े उनको जहां को नाम किदा से ओका को बांग को नाम कदा ओना को बाबत बोन गलमराव किदा और अडी मौज तेहेना गलमराव रे मानतान दुर्गादास सरन गंके मिट काते सनम कथा को गई तजबीज कदा ओना खातिर अडी अडी सरहाव और जोहार चाल काते तेहेना गलमराव दो नोडे गे मुचाद हुयुग कदा मा सनम को जोहार जोहार